പരിശുദ്ധ നാമത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രിக்கிறேன். കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட கூடிவரவுகள் நம் ஆத்மாவுக்கும் நம் சரீரத்திற்கும் பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக இருக்கிறது. ഇങ്ങനെയുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ കൊടിവരവുകൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിനും നമ്മുടെ ശരീരത്തിനും ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് ഹേതുകമായി തീരുന്നു. கடந்த மாதத்திலே மதுரையில் கன்வென்ஷன் நடந்தது. കഴിഞ്ഞ മാസം മധുരയിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തപ്പെട്ടു. அதற்கு பின்பு சில இதுபோலுள்ள கன்வென்ஷன்களிலே நான் கலந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கர்த்தர் எனக்கு தந்தார். അതിനുശേഷം ഇതുപോലെയുള്ള ചില കൺവെൻഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുവാനുള്ള അവസരം കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നു. இந்த கூட்டங்களிலே ஒவ்வொரு கூட்டங்களிலும் எனக்குள்ளே ஒரு மெல்லிய சத்தம் தொனித்ததை நான் கேட்டேன். ഈ യോഗങ്ങളിൽ ഓരോ യോഗങ്ങളിലും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൃദുസ്വരം ധ്വനിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞു. என்னுடைய வருகை மிகவும் சமீபம், என் வருகை மிகவும் சமீபம் என்கிற ஒரு மெல்லிய சத்தம் எனக்குள் தொனித்ததை நான் இந்த கூட்டங்களில் எல்லாம் மதுரை சென்டரில் கூட்டம் நடக்கும் போதும் தொடர்ந்துள்ள கூட்டங்களிலும் இந்த சத்தம் எனக்குள்ளே துவனித்ததை நான் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தேன். മധുരൈ സെന്ററിലെ യോഗങ്ങളിലും മറ്റു യോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഞാൻ പങ്കെടുത്ത വേളയിൽ എന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു, എന്റെ വരവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു മൃദുസ്വരം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. உலகம் அழிவுக்கு நேராய் போய்கொண்டிருக்கும் போது, ലോകം വിനാശത്തെ നോക്കി ഗമിക്കുമ്പോൾ, பரலோகத்துக்கு நேராக பயணம் செய்கிற ஒரு கூட்டம் ஜனத்தை இந்த உலகத்திலே நாம் காண முடியும். സ്വർഗലോകത്തെ ലാക്കാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടരെ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണാം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அப்படி இல்லாதவர்களை அப்படிப்பட்ட அனுபவத்திற்கு கொண்டு வரும்படியாக இது போன்ற கூட்டங்கள் ஒரு வாசலாக அமைந்திருக்கிறது. അങ്ങനെ എല്ലാത്തവരെയും ആ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഇങ്ങനെയുള്ളതായ യോഗങ്ങൾ ഒരു വാതിലായി, ഒരു കവാടമായി പരിണമിക്കുന്നു. கர்த்தரை தேடுகிற ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் உண்டு. அவர்கள் பிரவேசிக்கும்படியாக வாசல்களை திறவுங்கள் என்று கர்த்தருடைய வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. കർത്താവിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനമുണ്ട്. അവർ പ്രവേശിക്കേണ്ടതിനെ വാതിലുകളെ തുറക്കുവീൻ എന്ന ദൈവവചനം പറയുന്നു. திட்டவட்டமாக நான் அதை விளங்கிக் கொள்கிறேன். இப்படிப்பட்ட கூட்டங்கள் பரலோக வாஞ்சையுள்ள ஜனங்கள் பிரவேசிப்பதற்கான ഒരു വാസലാக കാണപ്പെടുகின்றன. വളരെ സ്പഷ്ടമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഈ വിധമായ കൊടിവരവുകൾ ഇങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തെ കവാടമായി പരിണമിക്കുന്നു. பகலெல்லாம் வேலை செய்தாலும் சூரியனை காணாத சுரங்க தொழிலாளிகள் போல இந்த உலகத்தில் அநேக காரியங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் இயேசுவை இன்னும் காணாதவர்கள் உண்டு. പകലെല്ലാം സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുമ്പോഴും സൂര്യനെ കാണാത്ത ആ തൊഴിലാളികളെ പോലെ ഈ കർത്താവായ യേശുവിനെ ഇതുവരെയും കാണാത്തവരുണ്ട്. நிச்சயமாக அவர்களையும் கர்த்தர் இந்த சத்தியத்திலே, இந்த வெளிச்சத்திலே கொண்டு வர வேண்டும், கொண்டு வருவார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். തീർച്ചയായും കർത്താവ് അവരെയും ഈ സത്യത്തിലേക്ക്, വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരണം, ആ ദൈവം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. சமாதானத்தை தேடினேன், அது எனக்கு கிடைக்கவில்லை. இயேசுவை தேடினேன், எனக்கு சமாதானம் கிடைத்தது என்று ஒரு தேவனுடைய மனுஷன் சொன்னார். ഒരു ദൈവപുരുഷൻ, ദൈവഭക്തന് പ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ സമാധാനം അന്വേഷിച്ചു, എനിക്കത് ലഭിച്ചില്ല. ഞാൻ യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ചു, എനിക്ക് സമാധാനം ലഭിച്ചു. இன்றைக்கு இயேசுவை யாரெல்லாம் தேடுகிறார்களோ நிச்சயமாக அவர் அவர்களுக்கு சமாதானம் தர வல்லவராக இருக்கிறார். ഇന്ന് ആരൊക്കെയും യേശുവിനെ അന്വേഷിക്കുന്നുവോ തീർച്ചയായും അവർക്കെല്ലാം സമാധാനം നൽകുവാൻ അവൻ ശക്തനാകുന്നു. ஒரு பெரிய மனுஷன் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. ഒരു മഹാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അയർലാந்து നാட்டுக்கு മരകത தீவு என்ற ஒரு பெயர் உண்டு. അയർലാൻഡിന് പവിഴ ദ്വീപ് എന്നൊരു പേരുണ്ട്. The Emerald Isles. മരകത தீவு என்று அயர்லாந்து நாட்டை கூப்பிடுவார்களாம். അയർലാൻഡിനെ പവിഴ ദ്വീപുകൾ എമറാൾഡ് ഐലൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും. அதற்கு காரணம் அங்கே காணப்படுகிற சில பச்சையான பசுமையான புல்வெளிகள். അതിന് കാരണം എന്നത് അവിടെ കാണുന്ന വളരെ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞതായ പുൽപ്രദേശങ്ങളാകുന്നു. அவர் சொல்லும்போது விதமாய் சொன்னார், அங்கே பெய்கிற பனியின் மூலமாக, பசுமையான புல்வெளிகள் மூலமாக அது மரகத தீவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. അഭിപ്രകാരം പറയുന്ന അവിടെ പെയ്യുന്നതായ ആ മഞ്ഞ് നിമിത്തമായി അവിടെ ഫലപുഷ്ടിയുള്ളതായ പുൽപ്രദേശങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് മരതക ദ്വീപ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. நான் இஸ்ரவேலுக்கு பனியை போல் இருப்பேன் என்று நம்முடைய அருமையான தேவன் சொல்லுகிறார். നമ്മുടെ പ്രിയ ദൈവം പറയുന്നു, ഞാൻ ഇസ്രായേലിന് മഞ്ഞ് പോലെ ഇരിക്കും. நாம் அவரை விசுவாசிக்கும் போது அவர் நமக்கு பனியாக இருக்கிறார். നാം അവനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമുക്കൊരു മഞ്ഞായിരിക്കും. அப்படி என்றால் நம்முடைய ஜீவியமும் அப்படி ஒரு மரகதமாய் மாற முடியும் என்றுதான் நான் விசுவாசிக்கிறேன். അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു മരതകമായി മാറുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த கூட்டங்கள் மூலமாக
கர்த்தர் திட்டவட்டமாய் நம்மோடு பேச வேண்டும். ഈ യോഗങ്ങളിലൂടെ ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായി സ്പഷ്ടമായി നമ്മോട് സംസാരിക്കണം. ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஒரு வார்த்தை போதும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை திருப்புமுனைக்கு. ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വാക്കുമതി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു മാറ്റമുണ്ടാക്കുവാൻ. மிதுனம் என்னும் அடையாளமுள்ள கப்பலிலே 276 பேர் பிரயாணம் செய்தார்கள். അശ്വനി ചിഹ്നമുള്ളതായ ആ കൊടിയടയാളമുള്ളതായ കപ്പലിൽ 276 പേർ യാത്ര ചെയ്തു. ஆனால் ஒரே ஒரு ஆள்தான் அந்த கப்பலிலே தேவ சத்தம் கேட்டார். பவுலே பயப்படாதே என்கிற சத்தம். എങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ആ കപ്പലിൽ ദൈവശബ്ദം കേട്ടുള്ളൂ. പൗലോസേ, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട. இன்றைக்கு கர்த்தர் நாம் ஒவ்வொருவரும் அந்த சத்தத்தை கேட்கும்படி உதவி செய்வாராக. ഇന്ന് നാം ഓരോരുത്തരും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. ஒரு 20 நாள் வியாதியில் இருந்தேன் ஒரு சமயத்திலே. ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ 20 ദിവസം രോഗിയായിരുന്നു. சாதாரணமாக அதை விட அதிகமான நாட்கள் வியாதியில் இருந்திருக்கிறேன். ஆனால் அந்த 20 நாள் வியாதி எனக்கு மிகவும் கொடிய வியாதியாய் காணப்பட்டது. അതിനേക്കാൾ അധിക ദിവസം ഞാൻ രോഗിയായിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ആ 20 ദിവസത്തെ രോഗം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കാഠിന്യമേറിയതായിരുന്നു. அந்த 20 நாளும் ஒரு சத்தமும் எனக்கு உண்டாகவில்லை. ആ 20 ദിവസവും എനിക്ക് ഒരു ശബ്ദവും ലഭിച്ചില്ല. நான் ஆண்டவரிடத்தில் அழுதேன். ഞാൻ ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞു. தாவே ஒரு வார்த்தை பேச மாட்டீரா? കർത്താവേ, അങ്ങ് ഒരു വാക്കുപോലും എന്നോട് സംസാരിക്കയില്ലയോ? എന്റെ ശരീരത്തിന് ബലനും എന്റെ ആത്മാവുക്ക് ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടാകും. എന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരു ബലവും എന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു ധൈര്യവും അതിലൂടെ ലഭിക്കും. എന്റെ രാത്രിയിലെ ഒരു സത്തം കേട്ടേ. ആ രാത്രിയിലെ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു. വേറൊന്നുമില്ല, എൻ മകനേ എன்கிற சத்தம். മറ്റൊന്നുമില്ല, എന്റെ മകനേ. என் மகனே என்று அன்பாய் கூப்பிடுகிற ஒரு தகப்பனை போல ஒரு தாயை போல் கூப்பிடுகிற ஒரு சத்தம். ഒരു അപ്പനെ പോലെ ഒരു അമ്മയെ പോലെ എന്റെ മകനെ എന്നുള്ള വാത്സല്യത്തോടു കൂടെയുള്ള ഒരു വിളി. அந்த ஒரு சத்தத்தோடு அந்த 20 நாள் வியாதியும் அடியோடு தொலைந்தது. ആ ഒരു ശബ്ദത്തോടെ 20 ദിവസത്തെ രോഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നീങ്ങി. இதுவே தேவனை விசுவாசிக்கிற ஜனத்தின் சாட்சி. ഏതാ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ സാക്ഷി. கர்த்தர் இன்று நம் ஒவ்வொருவருக்கும் அவருடைய நாமத்திலே அவருடைய தயவிலே அவருடைய அன்பிலே கிரியை செய்யும்படி காத்திருக்கிறார். ഇന്ന് കർത്താവ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി തന്റെ സ്നേഹത്തിൽ തന്റെ നാമത്തിൽ തന്റെ ദയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായി കാത്തിരിക്കുന്നു. நாம் இன்றைய தியானத்திற்காக லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിനായി ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം 5ആം അധ്യായം അതിന്റെ 29ആം വാക്യം വായിക്കും. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 5ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் വസനം. ലൂക്കോസ് 5:29. ലേവി തന്റെ വീട്ടിൽ അവന് ഒരു വലിയ വിരുന്ന് ഒരുക്കി ചുങ്കക്കാരും മറ്റും വലിയൊരു പുരുഷാരം അവരോട് കൂടെ പന്തിയിലിരുന്നു. அந்த லேவி என்பவன் தன் வீட்டிலே அவருக்கு பெரிய விருந்து பண்ணினான். அநேக ஆயக்காரரும் மற்றவர்களும் அவர்களோட கூட பந்தியிருந்தார்கள். அந்த லேவி என்பவன் தன் வீட்டிலே அவருக்கு ஒரு பெரிய விருந்து பண்ணினான். ആ ലേവി എന്ന വ്യക്തി തന്റെ വീട്ടിൽ കർത്താവിന് ഒരു വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു. என்னுடைய தூதின் சாராம்சம் பெரிய விருந்து. ഇന്നത്തെ എന്റെ ദൂതിന്റെ സാരം എന്നതാ വലിയ വിരുന്ന്. அந்த லேவி என்பவன் தன் வீட்டிலே இயேசுவுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து பண்ணினான். ആ ലേവി എന്ന വ്യക്തി തന്റെ വീട്ടിൽ യേശുവിന് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. அந்த வசனத்தை நான் படிக்கும்போது பெரிய விருந்து என்று எழுதப்பட்டிருந்தால் நிச்சயமாக அது பெரிய விருந்தாகவே இருந்திருக்கும். ആ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ വിരുന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും. உண்மையாக இயேசு நம்முடைய ஊர்ல இன்றைக்கு சரீரத்தில் இருந்திருந்தால் நாமும் கூட அநேகர் அவரை கூப்பிட்டு பெரிய விருந்து வைத்திருப்போம். വാസ്തവമായി നമ്മുടെ യേശു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിൽ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ദേശത്തായിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മിൽ മിക്കപേരും അവനെ വിളിച്ച ഒരു വലിയ വിരുന്ന് തന്നെ ഒരുക്കുമായിരുന്നു. இயேசுவை விசுவாசிக்கிற யாரா இருந்தாலும் அவரை கூப்பிட்டு ஒரு பெரிய விருந்து வைத்திருப்போம். യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാരായിരുന്നാലും തന്നെ വിളിച്ച് ഒരു വലിയ വിരുന്ന് തന്നെ ഒരുക്കും. ஆனால் அவர் இன்று சரீரத்தில் இல்லை. എന്നാൽ ഇന്ന് അവൻ ഇന്ന് ശരീരത്തിലില്ല. அதரிசனமானவராய் நம்முடைய மத்தியில் இருக்கிறார். അവൻ അദൃശ്യനായി നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ട്. அவருக்கு நாம் அளிக்கிற விருந்து எத்தகையதாக இருக்கும் என்பதுதான் நான் இன்று உங்களுக்கு சொல்லுகிற சத்தியம். അവനായി നാം ഒരുക്കുന്ന വിരുന്ന് അത് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പറയുന്ന സത്യം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருடைய வேதமானது விருந்தை பற்றி சொல்லுகிற சமயத்திலே ദൈവത്തിന്റെ വചനം വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതായ വേളയിൽ அதரிசனமான தேவனுக்கு நாம் செய்கிற விருந்து தேவ அன்பினால் திவ்ய சுவாபத்தினால் நிறைந்த ஒரு ஜீவியமாகும். അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന് നാം നൽകുന്നതായ വിരുന്ന് ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞതായ ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. பரலோக சந்தோஷத்தினால் நிறைந்த ஒரு ஜீவியமாகும். സ്വർഗ സന്തോഷത്താൽ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞൊരു ജീവിതമായിരിക്കും. எந்த நிலைமையிலும் மனரம்யமாய் வாழ்கிற ஒரு ஜீவியம்தான் அதரிசனமான தேவனுக்கு நாம் அளிக்கிற விருந்தாக இருக்கிறது. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും മനസ്സംതൃപ്തിയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന് നാം ഒരുക്കുന്നതായ വിരുന്ന്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த லேவி என்பவன்
தன் வீட்டிலே இயேசுவுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான். ഈ ലേവി തന്റെ വീട്ടിൽ യേശുവിന് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. இந்த லேவி செய்த விருந்தை பற்றி சொல்லும் முன்னதாக இன்னும் சிலர் பெரிய விருந்து செய்த சிலரை பற்றி வேதம் சொல்லுகிறது. ഈ ലേവിയുടെ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപായി വലിയ വിരുന്നൊരുക്കിയ മറ്റു ചിലരെ കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നു. நான் 1, 2, 3 பேருடைய விருந்தை பற்றி சொல்லுகிறேன். 1, 2, 3 പേരുടെ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയട്ടെ. அதனுடைய சாராம்சம் எப்படி இருந்தது, அதனுடைய முடிவு எப்படி இருந்தது, அதனுடைய உட்கருத்து எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் அறிந்து இந்த விருந்தை பற்றி நாம் படிப்போமாக. അതിന്റെ സാരം, അതിന്റെ അവസാനം, അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആശയം എങ്ങനെയുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. முதலாவது தானியேலின் புஸ்தகத்திலே பார்க்கும்போது பெல்ஷஸ்ஸர் ராஜா ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ദാനിയേലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ബെൽഷസ്സർ രാജാവ് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. அடுத்ததாக ஆபிரகாமின் வாழ்க்கையிலே நாம் பார்க்கும்போது அவன் ஈசாக்கு பால் மறந்த பின்பு ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. അബ്രഹാമിനെ നോക്കിയാൽ ഇസഹാക്കിന്റെ പാലുകുടി മാറിയ സമയത്ത് അവൻ ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. மூன்றாவதாக நாம் பார்க்கும்போது இஸ்ரவேல் ராஜா தன் சத்துருக்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. മൂന്നാമതായി നോക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. அடுத்ததாக நாம் இப்பொழுது பார்த்ததான லேவி என்பவன் ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான். അടുത്തതായി നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടതായി ലേവി ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. இன்னும் சிலர் கூட செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் நமக்கு இருக்கிற சமயத்திற்கு நான் இந்த 2, 3 விருந்துகளை பற்றி சொல்லுகிறேன். മറ്റു ചിലരും വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമയലഭ്യതയ്ക്കൊത്തവണ്ണം ഈ 2, 3 കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. தானியேல் 5ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்திலே ദാനിയേൽ 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യത്തിൽ பெல்ஷஸ்ஸர் ராஜா செய்த அந்த பெரிய விருந்தை பற்றி வாசிக்கிறோம். ബെൽഷസ്സർ രാജാവ് ചെയ്ത വലിയ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു. இந்த விருந்து முடிவிலே மரணமாய் முடிந்தது. ഈ വിരുന്ന് ഒടുവിൽ മരണമായി കലാശിച്ചു. முடிவிலே நியாயத்தீர்ப்பாய் முடிந்தது. അത് ഒടുവിൽ ന്യായവിധിയിൽ കലാശിച്ചു. தேவ கோபமாய் முடிந்தது. അത് ദൈവകോപമായി പരിണമിച്ചു. ராஜ்யபாரம் கை நின்று தவறி போகிற முடிவாய் முடிந்தது. രാജ്യത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് വീണുപോയതായി അത് അവസാനിച്ചു. தானியேல் 5ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிப்போம். ദാനിയേൽ 5-ാം അധ്യായം 1-ാം വാക്യം വായിക്കാം. ബേൽഷസ്സർ രാജാവ് തന്റെ മഹത്തുക്കളിൽ 1000 പേർക്ക് ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി അവർ കാണെ വീഞ്ഞു കുടിച്ചു. பெல்ஷாத்சார் என்னும் ராஜா தன் பிரபுக்களில் 1000 பேருக்கு ஒரு பெரிய விருந்து செய்து அந்த 1000 பேருக்கு முன்பாக திராட்சரசம் குடித்தான். இந்த பெல்ஷஸ்ஸர் ராஜா கல்தேயரின் கடைசி ராஜா. ഈ ബെൽഷസ്സർ രാജാവ് കൽദേ സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഒടുവിലത്തെ രാജാവ്. இவனை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம், இவன் கடவுள் பயமோ மனுஷ பயமோ இல்லாத ஒருவன். ഈ രാജാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ ഇവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനോ മനുഷ്യരെ ശങ്കിക്കുന്നവനോ അല്ലായിരുന്നു. இவன் கடவுளுக்கும் பயப்படுகிறவன் அல்ல, மனுஷனுக்கும் பயப்படுகிறவன் அல்ல. ഇവൻ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവനല്ല, മനുഷ്യരെയും ഭയപ്പെടുന്നവനല്ലായിരുന്നു. இதோ நியாயத்தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது என்று சொன்னாலும் அவன் உள்ளம் பயப்படுகிற உள்ளம் அல்ல. ഇതാ ന്യായവിധി വന്നിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവന്റെ ഹൃദയം ഭയപ്പെടുന്നതൊന്നല്ല. அதற்கு காரணம் பாவத்தின் நிமித்தம், பாவத்தின் வஞ்சனை நிமித்தம் அவன் இருதயம் கடினப்பட்டது. അതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ പാപത്തിന്റെ ചതിയാൽ അവന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടിരുന്നു. எந்த பாவத்திற்கு நாம் அடிமையாக இருக்கிறோமோ அந்த பாவம் நம் இருதயத்தை கடினப்படுத்துகிறது. அப்பொழுது நாம் தெய்வ பயம் இல்லாதவர்களாய் மாறிவிடுகிறோம். നാം ഏത് പാപത്തിന് അടിമപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ ആ പാപം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കുന്നു. ആകയാൽ നാം ദൈവഭയം ഇല്ലാത്തവരായി തീരുന്നു. இந்த பெல்ஷஸ்ஸர் ராஜாவை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம், அவனுடைய சரித்திரத்தை பற்றி, இவன் சரித்திரம் மிகவும் குறுகியது. ഈ ബെൽഷസ്സർ രാജാവിനെ കുറിച്ച് ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവന്റെ ചരിത്രത്തിലുള്ള ഇവന്റെ കാലം വളരെ ചുരുക്കമാണ്, ഹ്രസ്വമാണ്. வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் இவனை பற்றி சொல்லுகிறார்கள், இவன் திடீரென்று மேடையிலே தோன்றி மறைந்தான் என்று சொல்லுகிறார்கள். ബൈബിൾ ഗവേഷകർ ഇവനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ആ നഭസിൽ പ്രത്യക്ഷനായി അസ്തമിച്ചു. திடீரென்று இவன் மேடையிலே தோன்றி மறைந்தான். അവൻ പെട്ടെന്ന് അരങ്ങിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, പിന്നീട് ഉടനെ അപ്രത്യക്ഷനായി. அப்படித்தான் நீங்கள் பாருங்கள், அவனுடைய சரித்திரம் மிகவும் குறுகிய ஒரு சரித்திரம். അങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ചരിത്രം വളരെ ഹ്രസ്വമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. இவன் செய்த விருந்திலே இவன் செய்தது என்ன தெரியுமா? இவன் பெரிய பாவம் செய்தான். ഇവൻ ചെയ്ത വിരുന്നിൽ ഇവൻ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ? ഇവൻ ഒരു വലിയ പാപം ചെയ്തു. இதை பற்றி நான் விவரமாக உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. வேத புஸ்தகம் படித்த அனைவருக்கும் இவனுடைய சரித்திரம் நன்றாக தெரியும். ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമാക്കേണ്ടതില്ല. ബൈബിൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള അനേകർക്ക് ഇവന്റെ ചരിത്രം വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. அவன் பாவம் செய்தது மட்டுமல்ல, അവൻ പാപം ചെയ്തത് മാത്രമല്ല, பாவத்தை ஆயிரங்களுக்கு முன் செய்தான். അവൻ പാപത്തെ ആയിരങ്ങളുടെ മുൻപാകെ ചെയ്തു. ஒரு ஜீவியத்தில் ஒரு தவறு வந்தால் அந்த தவறின் மூலம் மற்றவர்கள் அந்த தவறுக்கு உட்படக்கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய பயமாக இருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വന്നാൽ പോലും
ആ തെറ്റിലൂടെ അനേകർ ആ പാപത്തിൽ കുടുങ്ങരുത് എന്നുള്ളത് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഭയമായിരിക്കണം. நம்முடைய ஜீவியத்தில் வருகிற தவறு அல்லது பாவம் இன்னொரு ஆள் தவறு செய்வதற்கு ஏதுவாக இருக்கக்கூடாது. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റ് അഥവാ പാപം മറ്റുള്ള ഒരാൾ പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരകമായി തീരരുത്. ஆனால் இவன் என்ன செய்தான்? എന്നാൽ ഇവൻ ചെയ്തതെന്ത്? இவன் அநேகருக்கு முன்பாக 1000 பேருக்கு முன்பாக அவன் அந்த பாவத்தை செய்கிறான். அவன் குடிக்கிறது அந்த பாவத்தை அவன் செய்தான். ഇവൻ അനേക ആയിരങ്ങൾക്ക് മുൻപാകെ മദ്യപാനം എന്ന പാപം ചെയ്തു. குடிக்கிற பாவம் மட்டுமல்ல, அனைத்து பாவமும் அதோடு சேர்ந்ததாய் காணப்படும். മദ്യപാനം എന്ന പാപം മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങളും അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. ஆனால் தேவனுடைய கைவிரல் தோன்றி நியாய தீர்ப்பை எழுதியது. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൈവിരലുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി അവിടെ ന്യായവിധി രേഖപ്പെടുത്തി. எந்த தேவனுடைய கரங்கள் தேவனுடைய பிரமாணத்தை மனிதனுக்கு எழுதி கொடுத்ததோ அதே தேவனுடைய கரங்கள் இவனுடைய பாவத்தையும் நியாய தீர்ப்பையும் குறித்து சுவரிலே எழுதியது. ദൈവത്തിന്റെ ഏത് കൈകൾ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുവാൻ വേണ്ടി ന്യായപ്രമാണം എഴുതി അവന് നൽകിയോ അതേ ദൈവകരങ്ങൾ ഇവനെതിരായ ന്യായവിധിയെ ആ ചുവരിൽ എഴുതി. இதே கரங்கள் தான் தேவனுடைய பிரமாணங்களை எழுதி மோசையின் கையிலே கொடுத்தன. ഇതേ കരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ദൈവിക പ്രമാണങ്ങൾ എഴുതി മോശയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചത്. ஆனால் இப்பொழுதோ இந்த விரல்கள் இவனுக்கு வரப்போகிற நியாய தீர்ப்பை குறித்து எழுத தொடங்கிவிட்டது. എന്നാൽ അതേ വിരലുകൾ ഇപ്പോൾ ഇവന് വരുവാനിരിക്കുന്ന ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് എഴുതി. இவன் குடித்து வெறித்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டிருந்தான். ഇവൻ മദ്യപിച്ച് ലഹരി പിടിച്ച് ഉല്ലസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. இது பாவ சந்தோஷத்தை காண்பிக்கிறது. ഇത് പാപ സന്തോഷത്തെ കാണിക്കുന്നു. யோபின் புஸ்தகத்தில் ஒரு வசனம் உண்டு. യോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട്. 20 அதிகாரம் 4 வசனத்திலே 20 അധ്യായം 4 വാക്യം, துன்மார்க்கரின் கம்பீரம் குறுகியது, ഇത് വഷളന്റെ സന്തോഷം ക്ഷണനേരത്തേക്കേയുള്ളൂ. மாயக்காரனின் சந்தோஷம் ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம். ദുഷ്ടന്മാരുടെ ജയഘോഷം താൽക്കാലികമത്രേ, വഷളന്റെ സന്തോഷം ക്ഷണനേരത്തേക്കേയുള്ളൂ. துன்மார்க்கனின் கம்பீரம் குறுகினது என்பதையும் மாயக்காரன் சந்தோஷம் ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம் நிற்கும் என்பதையும். மாயக்காரரின் சந்தோஷம் ஒரு நிமிஷம் மாத்திரம், വഷളന്റെ സന്തോഷം ക്ഷണനേരത്തേക്കേയുള്ളൂ. துன்மார்க்கரின் கம்பீரம் குறுகியது. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ജയഘോഷം താൽക്കാലികം. கர்த்தருடைய வசனம் எவ்வளவு திட்டவட்டமாய் சொல்லுகிறது பாருங்கள். ദൈവവചനം വളരെ സ്പഷ്ടമായി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുവിൻ. இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே பாவ சந்தோஷத்தை அநேகர் ரசிக்கிறார்கள், அனுபவிக்கிறார்கள். എന്ന ലോകത്തിൽ നോക്കിയാൽ അനേകർ പാപ സന്തോഷങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് രസിച്ചനുഭവിക്കുന്നു. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். പാപത്തിന്റെ ശമ്പളമോ മരണം. பாவம் செய்கிற ஆத்மாவே சாகும். പാപം ചെയ്യുന്ന ദേഹി മരിക്കും. பாவ சந்தோஷம் நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய சந்தோஷம் அல்ல. പാപ സന്തോഷം എന്നത് നാം ആസ്വദിക്കേണ്ടതായ ഒരു സന്തോഷമേ അല്ല. நான் இந்த பெந்தெகோஸ்தே சபைக்கு முதல் முறை வரும்போது, ഞാൻ ആദ്യമായി പെന്തക്കോസ്ത് സഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ அன்றைக்கு தான் முதலாக நம்ம இந்த விசுவாச வீட்டுக்கு கூட்டத்துக்கு வருகிறேன். അന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തോമിൽ ഒരു യോഗത്തിനായി വരുന്നത്. ஒரு ஓலை கூரை உள்ளதான ஒரு ஷெட், ഒരു ഓലയുടെ മേൽക്കൂരയുള്ളതായ ഒരു ഷെഡ്. ரெண்டு பக்கம் சுவர், ரெண்டு பக்கம் திறந்து இருக்கும். രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഭിത്തിയുണ്ടെങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗം തുറസായിരിക്കും. அந்த சுவரிலே ஏறுகிற அது எதிர்பக்கத்திலே ஒரு வசனம் எழுதியிருந்ததை படித்தேன், பச்சை பெயிண்ட்ல. ആ ചുവരിൽ കയറുന്ന ഭാഗത്ത് ചുവരിൽ പച്ച പെയിന്റിൽ ഒരു വാക്യം എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ കണ്ടു. நீதி ஜனத்தை உயர்த்தும், பாவமோ எந்த ஜனத்திற்கும் இகழ்ச்சி. அன்று படித்த வசனம் அப்படியே அந்த வசனம் ஒரு ഇരുമ്പെഴുത്താണിனால எழுதினது போல என்னுடைய இதயத்திலே பதிந்தது. നീതി ജനത്തെ ഉയർത്തുന്നു, പാപമോ വംശങ്ങൾക്ക് അപമാനമെന്ന് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഒരു ഇരുമ്പെഴുത്താണി കൊണ്ട് കൊത്തിവയ്ക്കുന്നത് പോലെ അന്ന് തന്നെ ആ വാക്യം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞു. எந்த பாவ சந்தோஷத்திற்கும் ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. ഏതൊരു പാപ സന്തോഷത്തിനും ഒരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. ஆகையால் இந்த வசனத்தை கேட்கிற யாரா இருந்தாலும் ரகசிய பாவங்கள் உங்கள் ஜீவியத்தில் இருக்கும் என்றால் கர்த்தர் சமூகத்தில் மனஸ்தாபத்தோடு நீங்கள் அறிக்கையிடுங்க. ആകയാൽ ഈ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നാലും രഹസ്യപാപങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുതാപത്തോടെ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കുവിൻ. ஆமோஸின் புஸ்தகத்திலே முதல் அதிகாரத்தை படிக்கும்போது நான் எப்போதும் சிந்திக்கிற ஒரு வசனம், ആമോസിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നതായ ഒരു വാക്യം അവിടെയുണ്ട്. அந்த அதிகாரத்திலே
சில பட்டணங்களுடைய பெயரை சொல்லி இவ்விதமாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பட்டணங்களுடைய பெயரை சொல்லி அதன் 3 பாதகத்தின் நிமித்தமும் 4 பாதகத்தின் நிமித்தமும் நான் அதை தண்டியாமல் விடேன். ആ അധ്യായങ്ങളിൽ ചില നഗരങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു, ആ പട്ടണങ്ങളുടെ 3 4 അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ അതിനെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. நீங்கள் உங்கள் வீடுகளில் எப்போ இந்த வசனத்தை எடுத்து வாசித்து பாருங்க. നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്ന് ഈ വേദവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കുക. ஒவ்வொரு பட்டணத்தினுடைய பெயரை சொல்லி அதன் 3 பாதகத்தின் நிமித்தமோ 4 பாதகத்தின் நிமித்தமும் நான் அதை தப்ப விட மாட்டேன். അതിന് ഓരോ പട്ടണങ്ങളുടെയും പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ 3 4 അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം ഞാൻ അതിനെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല. இதற்கு 2 அர்த்தங்கள் உண்டு. അതിന് 2 അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. ஏன் இந்த 3 4 என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? എന്തിനാണ് 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? அதனுடைய முதல் அர்த்தம் தேவன் அக்கிரமங்களையும் பாவங்களையும் எண்ணுகிறார். ഒന്നാമതായി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്നാൽ ദൈവം അതിക്രമങ്ങളെയും പാപങ്ങളെയും എണ്ണുന്നു. இரண்டாவது அர்த்தம் 3 4 7 அது பாவத்திற்கு ஒரு பூரணம் உண்டு. രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എന്നത് 3 4 ചേർന്നാൽ 7 പാപത്തിനൊരു പൂർണ്ണതയുണ്ട്. இதை ஒவ்வொரு மனிதனும் அறிந்திருக்க வேண்டும். ഇത് ഓരോ മനുഷ്യനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. வெளியரங்கமாகவோ ரகசியமாகவோ நம் ஜீவியத்தில் ஏதாவது ஒரு பாவ சந்தோஷம் நாம் அனுபவிப்போம் என்றால் நிச்சயமாக தேவன் அதை எண்ணுகிறார். പരസ്യമായോ രഹസ്യമായോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപസന്തോഷം നാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം അതിനെ തീർച്ചയായും എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான். തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവന് ശുഭം വരികയില്ല. எப்போது நான் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, எங்க ஊர்ல எங்க வில்லேஜ்ல ஒரு பாஸ்டர் இருந்தார், பாஸ்டர் அன்பையான் ஒரு பாஸ்டர். அவர் எப்போதும் சொல்லுற வார்த்தை எனக்கு ஞாபகம் வருகிறது. சாதாரணமாக வில்லேஜில் உள்ள ஜனங்கள் விளங்கிக் கொள்ளும்படியாக அவர் இப்படி சொல்வார், தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் விளங்க மாட்டான். ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ പാസ്റ്റർ അൻപയ്യ എന്നൊരു പാസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു. താൻ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കാറുണ്ട്. ആ ഗ്രാമീണവാസികളുടെ ഭാഷയിൽ താൻ പറയും, തന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മറയ്ക്കുന്നവൻ ഗുണം പിടിക്കുകയില്ല. வாழ்வடைய மாட்டான். தமிழ்ல அது கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்குது. வாழ்வடைய மாட்டான்னு சொல்றதை விட விளங்க மாட்டான்னா அது ரொம்ப சீக்கிரத்துல வில்லேஜ் ஆட்கள் புரிஞ்சுக்குவாங்க. ശുഭം വരികയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഗുണം പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും. கர்த்தர் பாவங்களை எண்ணுகிறார். ദൈവം പാപങ്ങളെ എണ്ണുന്നു. நிச்சயமாய் பாவத்துக்கு ஒரு நியாய தீர்ப்பு உண்டு. തീർച്ചയായും പാപത്തിനൊരു ന്യായവിധിയുണ്ട്. ஆகையினால் பழைய ஏற்பாட்டின் காலத்திலேயே கர்த்தர் அவர்களுக்கு சில காரியங்களை சொல்லிக் கொடுத்தார். ആകയാൽ പഴയ നിയമ കാലയളവിൽ തന്നെ കർത്താവ് അവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. அநேக காரியங்கள் பாவத்தை விட்டு விலக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், പാപത്തെ വിട്ട് തിരിയുവാൻ നാം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ അനേക കാര്യങ്ങൾ ஒரு இடத்திலே சொல்லுகிறார், அலறுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നു അലറുവി. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே சொல்லுகிறார், அலறுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். യെശയ്യാ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ അലറുവി. எரேமியாவின் புத்தகத்திலே சொல்லுகிறார், ரெட்டை கட்டிக்கொள்ளுங்கள். യെരേമിയാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ രക്തടുപ്പി. ஏதாவது ஒரு பாவம், ரகசிய பாவம் இருந்தால் நீ அலறு, ரெட்டை கட்டிக்கொள். ഏതെങ്കിലും രഹസ്യഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ നീ അലറി വിളിക്കുക, രക്തെടുത്തുകൊള്ളുക. எசேக்கியேலின் புத்தகத்திலே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், பாவத்து நிமித்தம் விலாவிலே அடித்துக்கொள் என்று சொல்லுகிறார். എസ്കേൽ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു നിന്റെ പാപനിമിത്തം നിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് നീ അടിച്ചുകൊള്ളുക. யோவேல் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தில் சொல்லுகிறார், புலம்புங்கள் என்று சொல்லுகிறார். യോവേൽ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിലപിക്കുവിൻ. மீகாவின் புத்தகத்திலே வாசிக்கும் போது சொல்லுகிறார், பாவத்து நிமித்தம் நீங்கள் புழுதியிலே புரளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். புழுதியிலே புரளுங்கள், தரையிலே புரளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். മീഖാ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ പാപനിമിത്തം നിങ്ങൾ തറയിൽ ആ പൊടിയിൽ കിടന്ന് ഉരുളുവീൻ എന്ന് പറയുന്നു. புழுதியிலே புரளு, പൊടിയിൽ ഉരുളുക. ஆகையினால் தான் மற்றவர்கள் பாருங்க, அவங்க தெய்வத்துக்கு முன்பாக அங்க பிரதேசனம் சொல்லி புழுதியில புரள்றாங்க. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുക, അവരുടെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ ശയന പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പൊടിയിൽ കിടന്നുരുളുന്നത്. SD ശർമ്മ என்ற ஒரு இந்தியன் பிரசிடென்ட் இருந்தார். ശങ്കർ ദയാൽ ശർമ്മ എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. அவரை பற்றி அடிக்கடி நான் வாசிக்கிற ஒரு காரியம், തന്നെ കുറിച്ച് കൂടെ വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. SD ശർമ്മ திருப்பதி சென்றார். ഈ SD ശർമ്മ തിരുപ്പതിയിൽ പോയി. அவர் தரையிலே புரண்டு புரண்டு சாமி கும்பிட்டார். ആ തറയിൽ ശയന പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് തന്റെ ദൈവത്തെ വണങ്ങി. ஆச்சரியப்படுவேன், ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ട്. தங்களுடைய தேவனுக்கு முன்பாக பாருங்கள், புழுதியில் புரளுகிறார்கள். തങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ പൊടിയിൽ കിടന്നുരുളുന്നു. ஒருமுறை நான் பைபிள் வாசிக்கும் போது இந்த வசனம், புழுதியிலே புரளுது, பேத்தப்ராவிலே புழுதியில் புரளு. ഒരിക്കൽ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ വാക്യം കൊണ്ട് ബേത്തഫ്രയിൽ പൊടി വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ പൊടിയിൽ കിടന്നുരുളുവി. பாவத்து நிமித்தம் அலற வேண்டும், പാപനിമിത്തം അലറേണം. பாவத்து நிமித்தம் ரெட்டை கட்டிக்கொள்ள வேண்டும், പാപനിമിത്തം രക്തെടുക്കണം. பாவத்து நிமித்தம் புலம்ப வேண்டும், പാപനിമിത്തം വിലപിക്കണം. பாவத்து நிமித்தம் புழுதியில் புரள வேண்டும். പാപനിമിത്തം പൊടിയിൽ കിടന്നുരുളേണം. எந்த ஒரு சிறு பாவமா இருந்தாலும் நாம் நம்மை தாழ்த்தும் போது கர்த்தர் நமக்கு மன்னிக்கிறார்.
ഒരു ചെറിയ പാപമായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെയും നാം ദൈവമുണ്ടാകെ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் என்று. പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ. எந்த ஒரு பாவமா இருந்தாலும் அதை கஞ்சாடையாய் விட்டு விடாதிருங்கள். ஆண்டவருடைய ஒரு ஆலோசனையாக நாங்கள் பேசுகிறோம். எந்த ஒரு பாவமாக இருந்தாலும் கர்த்தர் சமூகத்தில் அழுது இனி நான் செய்ய மாட்டேன் என்னை மன்னியும் என்று கெஞ்சி மன்றாடுங்கள். கர்த்தர் உங்களுக்கு மன்னிப்பை தருவார். ഏതൊരു പാപമായിരുന്നാലും അത് കണ്ടിട്ടും കാണാത്തതുപോലെ വിട്ടുകളയരുത്. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയായി പറയട്ടെ, ഏതൊരു ചെറിയ പാപമായിരുന്നാലും ദൈവസന്നിധി അനുദപിച്ച് കണ്ണുനീരോട് ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുക. ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட சிலர் சொன்ன சாட்சியை நான் சொல்லுகிறேன். പാപമോചനം പ്രാപിച്ച ചിലർ പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. ஒரு சகோதரி சென்னை கன்வென்ஷன்ல சாட்சி சொன்னாங்க. ഒരു സഹോദരി ചെന്നൈ കൺവെൻഷനിൽ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. ஒரு பகல் கூட்டத்திலே நான் கேட்டேன். ഒരു പകൽ യോഗത്തിൽ ഞാനത് കേട്ടിരുന്നു. 1000 பேர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள். എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. இந்த சகோதரி சாட்சியிலே சொன்னார்கள், ஒரு காலத்திலே நான் ஒரு சமாரியா ஸ்திரியாக ஜீவித்தேன். இப்பொழுது நான் இயேசுவின் பிள்ளையாக இருக்கிறேன். என் பாவங்களை இயேசு மன்னித்தார், அறிக்கையிட்டேன் என்று அத்தனை ஜனங்களுக்கு முன்பாக எல்லாம் அப்படியே நிசப்தமாக இருந்தார்கள். அதை கேட்டு അത്ര ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മുൻപാകെ താൻ പറഞ്ഞതെന്നാൽ, ഞാൻ ഒരു കാലത്ത് ശമരിയാസ്കാരിയായ സ്ത്രീ ആയിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞാൻ യേശുവിന്റെ മകളായിരിക്കുന്നു, എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. ഇത് കേട്ട് ജനങ്ങളെല്ലാം വളരെ നിശബ്ദമായി സാഗൂതം അത് ശ്രദ്ധിച്ചു. கண்ணீரோடு சொன்னார்கள். താൻ കണ്ണുനീരോടെയാണത് പറഞ്ഞത്. எப்படிப்பட்ட ஒரு பாவ மன்னிப்பு பாருங்கள். എത്ര വലിയ പാപമോചനമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുവിൻ. ஒரு சகோதரி, ஒரு வாலிப சகோதரி சாட்சி சொல்லும் போது சொன்னார், ഒരു യുവതി സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ஒரு காலத்தில் நான் பாவத்தின் பின்னே ஓடிக்கொண்டிருந்தேன். ഒരു കാലത്ത് ഞാൻ പാപത്തിന്റെ പിന്നാലെ പാഞ്ഞോടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. இப்பொழுது நான் பாவத்தை விட்டு விலகி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാപത്തെ വിട്ട് അകന്നോടുന്നു. அந்த வார்த்தை எனக்கு மிகவும் நன்றாக இருந்தது. ആ വാചകങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായി. பாவத்தின் பின்னே ஓடுகிறவர்கள் பாவத்தை விட்டு விலகி ஓட வேண்டும். പാപത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടുന്നവർ പാപത്തെ വിട്ട് അകന്നോടേണം. ஒரு வாலிப பையன் சாட்சி சொன்னான். ഒരു യൗവനക്കാരൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, இப்பொழுதுதான் நான் சிறைச்சாலையில் இருந்து விடுதலை அடைந்து வந்திருக்கிறேன். ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ തടവറയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി വന്നിരിക്കുന്നത്. எனக்கு சிறைச்சாலையில் ரட்சிப்பு கிடைத்தது. എനിക്ക് ആ തടവറയിൽ രക്ഷ ലഭിച്ചു. ஒருவனை கொன்ற குற்றத்திற்காக நான் சிறைச்சாலையில் இருந்தேன். ഒരാളെ കൊന്നെന്ന കുറ്റാരോപിതനായി ഞാൻ കാരാഗൃഹത്തിലായിരുന്നു. ஆனால் எப்படியோ மரண தண்டையிலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டேன். എങ്ങനെയോ മരണശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது எனக்கு ரட்சிப்பு கிடைத்தது. തടവറയിലായിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് രക്ഷ ലഭിച്ചു. அவன் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா? താൻ പറഞ്ഞ വാചകം എന്തെന്നറിയാമോ? ஒரு காலத்தில் ஒரு ஆளை கொலை செய்யாவிட்டால் எனக்கு தூக்கம் வராது. ഒരു കാലത്ത് ഒരാളെ കൊന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്കം വരികയില്ലായിരുന്നു. ஆனால் இப்பொழுதோ ஒரு ஆளுக்கு சுவிசேஷம் அறிவிக்காவிட்டால் எனக்கு ராத்திரி தூக்கம் வரவில்லை. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് സുവിശേഷം അറിയിച്ചില്ല എങ്കിൽ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാതെയാകും. இதுதான் மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் மாற்றம். ഇതത്രേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே இப்படிப்பட்ட ஒரு மாற்றத்தை, முன்னேற்றத்தை வாழ்க்கையிலே மனிதனுக்கு கொடுக்கிறவர். യേശുവിന് മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റവും ഒരു അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നൽകുവാൻ സാധിക്കൂ. ஒரு ஐயா சாட்சி சொன்னார்கள், ഒരപ്പച്ചൻ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, நான் ஒரு கடின இருதயமுள்ள மனிதன். ഞാനൊരു കഠിന ഹൃദയനായിരുന്നു. எந்த காரியத்திற்கு நான் அழவே மாட்டேன். ഏതൊരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ കരയാറില്ലായിരുന്നു. ஆனால் நான் கதறி கதறி அழுத ஒரே நாள் என்னுடைய ரட்சிப்பின் நாள் என்று சொன்னார். എന്നാൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ദിവസം വന്നത് എന്റെ രക്ഷയുടെ ദിവസത്തിലായിരുന്നു. அதுதான் நொறுங்குண்ட இருதயத்தை மனிதனுக்கு தருகிற சந்தர்ப்பம். അത് തകർന്ന ഹൃദയം മനുഷ്യന് നൽകുന്ന സന്ദർഭമാകുന്നു. கல்லான இருதயத்தை மனிதனிலிருந்து அகற்றி போட்டு, நம் மாம்சத்திலிருந்து அகற்றி போட்டு சதையான இருதயத்தை தருகிற வேலை அதுதான். കല്ലായ ഹൃദയത്തെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മാംസമായ ഹൃദയം തരുന്ന പ്രവൃത്തി എത്രയത്. நமக்கு நியாய தீர்ப்பு வராதபடி நம்முடைய நியாய தீர்ப்பை இயேசு தன்மையில் ஏற்றுக்கொண்டார். നമുക്ക് ന്യായവിധി വരാതെ നമ്മുടെ ന്യായവിധിയെല്ലാം യേശു തന്റെ മേൽ ചുമന്നു. என்ற மேல் வரும் சிக்ஷைகள் எல்லாம். இந்த பாட்டு நான் அடிக்கடி பாடுகிறது உண்டு. ഞാൻ കൂടെ കൂടെ ഈ പാട്ട് எனக்கு ரொம்ப விருப்பமான ஒரு பாட்டு. വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്. என்ற மேல் வரும் சிக்ஷைகள் எல்லாம் தன்றே மேனியில் ചുമന്നല്ലോ പ്രിയൻ എൻ ശിരസാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പിഴകൾക്കായി തൻ ശിരസിൽ മുള്ളു തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. എൻ ഹൃദയം പാപം ചെയ്തതിനാലല്ലോ
നാഥന്റെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെട്ടു. കാൽവരി ക്രൂസിൽ എൻ പ്രാണനാഥൻ എനിക്കു വേണ്ടി മരിച്ചുവല്ലോ. മാമകൾ പ്രാണൻ വീണ്ടെടുത്തതിനാൽ തിരുനിണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. തിരുനിണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. എനിക്ക് മികവും മികവും എന്റെ ഹൃദയത്തെ തൊട്ട ഒരു പാട്ട് ഇത്. എന്റെ ഹൃദയത്തെ വളരെ വളരെ സ്പർശിച്ചതായ ഒരു ഗാനമാകുന്നു ഇത്. பெல்ஷஸ்ஸார் ராஜா மாதிரி என்மேல் தான் நியாய தீர்ப்பு வர வேண்டியது, ஆனால் என்மேல் வர வேண்டிய நியாய தீர்ப்பை തന്മേൽ അവർ ഏറ്റുകൊണ്ടാർ. ആ ബെൽഷസ്സർ രാജാവിനെ പോലെ എന്റെ മേൽ ന്യായവിധി വരേണ്ടതായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ന്യായവിധിയോ താൻ തന്റെ മേൽ ചുമന്നു. എന്റെ മേൽ വരും ശിക്ഷകൾ എല്ലാം തന്റെ മേനിയിൽ ചുമന്നല്ലോ പ്രിയൻ. എൻ ശിരസാൽ ചെയ്ത പിഴകൾക്കായി തൻ ശിരസിൽ മുള്ളു തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. എൻ ഹൃദയം പാപം ചെയ്തതിനാലല്ലോ നാഥന്റെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെട്ടു. കാൽവരി ക്രൂശിൽ എൻ പ്രാണനാഥൻ എനിക്കു വേണ്ടി മരിച്ചുവല്ലോ. പാവകപ്രാണൻ വീണ്ടെടുപ്പതിനാൽ തിരുനിണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. തിരുനിണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. സമൃദ്ധിയായ എന്നിൽ ജീവൻ പകരുവാൻ സമസ്ത സുഖങ്ങളും വെടിഞ്ഞുവല്ലോ. മന്മയനായനെ വീൺമയനാക്കുവാൻ മന്മയനായി ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നു. തൻ സ്വന്ത ദേഹമാം വിലശില ചിന്തി പുതുജീവമാർഗവും തുറന്നുവല്ലോ. കാൽവരി ക്രൂശിൽ എൻ പ്രാണനാഥൻ എനിക്കു വേണ്ടി മരിച്ചുവല്ലോ. பாவங்களை அறிக்கை செய்யுங்கள். உங்களுடைய பாவங்களை ஏற்றுப்பறையுங்கள். பெல்ஷஸ்ஸார் ராஜா பெரிய விருந்து செய்தான். பெல்ஷஸ்ஸர் ராஜா വലിയ വിരുന്ന്. விருந்து சந்தோஷத்திற்கென்று செய்யப்படும். விருந்து சந்தோஷத்தினாய் ஆചരിക്കും. ஆனால் இதுவோ பாவ சந்தோஷத்திற்கென்று செய்யப்பட்ட விருந்து. இதோ பாவ சந்தோஷத்தினாய் ஆചരിച്ച விருந்து. அதனுடைய முடிவு மரணமாய் மாறிவிட்டது. അതിന്റെ അവസാനം മരണമായി തീർന്നു. அதன் முடிவு நியாய தீர்ப்பாய் மாறிவிட்டது. അതിന്റെ അന്തം ന്യായവിധിയായി മാറി. கர்த்தர் நம் பாவங்களை மன்னிக்கிறவர். ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്നവൻ. எச்சரிப்பின் சத்தத்தை கேட்கும்போது மனம் திரும்புங்கள். ആ മുന്നറിയിപ്പിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ മാനസാന്തരപ്പെടുവിൻ. நான் சொல்லுகிறேன், அந்த அந்த விரல் தோன்றி எழுதும் போது கூட அவனுக்கு பயம் இல்லாமல் போய்விட்டது. ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ വിരലുകൾ പ്രത്യക്ഷമായി എഴുതുമ്പോഴും അവന് ഭയമില്ലാതെ പോയി. அவனுக்கு நடுக்கம் உண்டாயிற்று, உண்மைதான். അവൻ വിറയൽ പിടിച്ചെന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ്. ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் பாவ அறிக்கை அவன் செய்யவில்லை. എങ്കിലും ദൈവത്തോട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞില്ല. ஏதாகலும் ஒரு பாவம் உங்களுக்குள்ளே மறைந்து கிரியை செய்வதாக இருந்தால் கர்த்தர் சமூகத்தில் அதை சொல்லிவிடுங்கள். നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാപം അറിഞ്ഞിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ஆமென். நாங்கள் ஒரு தடவை கூட அந்த பாட்டை பாடுகிறோம், ஒரு கோரஸை பாடுகிறோம். ഒരിക്കൽ കൂടി ആ കോറസ് ഞങ്ങളൊന്ന് പാടും. நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்து விடுங்கள். ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്നോട് പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു വിടുവിൻ. நியாய தீர்ப்பிலிருந்து விடுதலை, ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിമോചനം. എന്റെ മേൽ വരും ശിക്ഷകൾ എല്ലാം തന്റെ മേൽ ചുമന്നല്ലോ. എൻ ശിരസാൽ ഞാൻ ചെയ്ത പിഴകൾക്കായി തൻ ശിരസിൽ മുള്ളു തറയ്ക്കപ്പെട്ടു. എൻ ഹൃദയം പാപം ചെയ്തതിനാലല്ലോ നാഥന്റെ ഹൃദയം തകർക്കപ്പെട്ടു. കാൽവരി ക്രൂശിൽ എൻ പ്രാണനാഥൻ എനിക്കു വേണ്ടി മരിച്ചുവല്ലോ. പ്രാണൻ വീണ്ടെടുപ്പതിനാൽ തിരുനിണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. തിരുനിണവും നാഥൻ ചൊരിഞ്ഞുവല്ലോ. കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பாவங்களை மறைக்க கூடாது.
പാപങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഒളിപ്പിക്കരുത്. ஒருவேளை கடந்த நாட்களிலே நீ தோல்வியாய் காணப்பட்டிருப்பாய். ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നീ ഒരു പരാജയമായിരുന്നിരിക്കാം. இது உனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம். ഇത് നിനക്കൊരു സുലഭ സന്ദർഭം. கர்த்தர் நம்மை காண்கிறார். ദൈവം നമ്മെ കാണുന്നു. நாம் வெளியரங்கமாகவும் ரகசியமாகவும் செய்கிறதை கர்த்தர் காண்கிறார். നാം പരസ്യമായി രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും കർത്താവ് കാണുന്നു. பேசுகிறதை கேட்கிறார். നാം സംസാരിക്കുന്നവൻ കേൾക്കുന്നു. போக்கையும் வரத்தையும் அவர் அறிகிறார். നമ്മളുടെ ഗമനത്തെയും ആഗമനത്തെയും അവൻ അറിയുന്നു. உன்னுடைய போக்கையும் வரத்தையும் கர்த்தர் அறிகிறார். നിന്റെ പോക്കും വരവും കർത്താവ് അറിയുന്നു. உன் உட்கார்தலையும் எழுந்திருக்குதலையும் கர்த்தர் அறிகிறார். നീ ഇരിക്കുന്നതും എഴുന്നേൽക്കുന്നതും അവൻ അറിയുന്നു. ஆகையினால் பயத்தோடு கூட ஒரு சிறு காரியமா இருந்தாலும் ஒரு பாவ எண்ணமா இருந்தாலும் அதை கர்த்தர் சமூகத்திலே கண்ணீரோடு சொல்லுங்கள். ഒരു ചെറിയ കാര്യമായിരുന്നാലും ഒരു ചെറിയ പാപവിചാരമായിരുന്നാലും ഭയത്തോടെ കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയുക. இயேசு கிறிஸ்து பாவங்களை மன்னிக்கிறார். യേശു ക്രിസ്തു പാപങ്ങൾ മോചിക്കുന്നു. ஒவ்வொரு மனிதனையும் நியாய தீர்ப்பிலிருந்து தப்புவிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ഓരോ മനുഷ്യനെയും ന്യായവിധിയിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു. அடுத்ததாக நாம் பார்க்கும்போது അടുത്തതായി നോക്കുമ്പോൾ ஆபிரகாம் தன்னுடைய வீட்டிலே ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான் என்று வாசிக்கிறோம். അബ്രഹാം തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കിയെന്ന് വായിക്കുന്നു. ஆதியாகமம் 21 அதிகாரம் 8 வசனத்திலே ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 21 അധ്യായം 8 വാക്യത്തിൽ പൈതൽ വളർന്നു മുലകുടി മാറി ഇസ്ഹാക്കിന്റെ മുലകുടി മാറിയ നാളിൽ അബ്രഹാം ഒരു വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു. பிள்ளை வளர்த்து பால் மறந்தது. ஈசாக்கு பால் மறந்த நாளிலே ஆபிரகாம் பெரிய விருந்து பண்ணினான். ஆபிரகாம் பெரிய விருந்து பண்ணினான். അബ്രഹാം വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു. இந்த விருந்தின் உள்நோக்கம் என்ன? ഈ വിരുന്നിന്റെ ശരിയായ ഉദ്ദേശം എന്താ? ஈசாக்காகிய வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளை பிறந்தபடியினான். ഇസഹാക്കാകുന്ന വാഗ്ദത്ത സന്തതി ജനിച്ചതുകൊണ്ട്. இதே வேளை இதே ஆபிரகாம் இஸ்மவேல் பிறந்தபோது ஒரு பெரிய விருந்து செய்ததாக எழுதப்படவில்லை. ഇത് അബ്രഹാം ഇസ്മായേൽ ജനിച്ചപ്പോൾ ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കിയതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ஆனால் ஈசாக்குக்கு அவன் ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான். എന്നാൽ ഇസ്ഹാക്കിന് അവൻ വലിയൊരു വിരുന്നൊരുക്കി. காரணம் ஈசாக்கு வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளை. കാരണം ഇസഹാക്ക് വാഗ്ദത്ത സന്തതി. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்ன வாக்குத்தத்தம் அவனிலே நிறைவேறியதான் அந்த குழந்தை முதலாவது. അബ്രഹാമിന് ദൈവം നൽകിയ വാഗ്ദത്തം ആ നിറവേറിയതാണ് ആ സന്തതിയിൽ. இதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்திலே ஒரு விருந்து, இன்னொரு விருந்து என்னவென்றால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் நம் ஜீவியத்தில் நிறைவேறுகிற ஒரு அனுபவம். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു വിരുന്ന് എന്തെന്നാൽ ദൈവ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் அனைத்தும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக நம் ஜீவியத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்கிறோம். ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം പ്രാപിക്കുന്നു. பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட பின்பு, പാപങ്ങൾ മോചിക്കപ്പെട്ട ശേഷം நாம் நம்முடைய ஜீவியத்திலே நிறைவேற வேண்டிய முதல் வாக்குத்தத்தம் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தை நாம் பெற வேண்டும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറേണ്ട ഒന്നാമത്തെ വാഗ്ദത്തം എന്തെന്നാൽ നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം പ്രാപിക്കണം. இன்று அநேகர் நினைக்கிறார்கள் பாவம் மன்னித்தால் போதும் நாம் பரலோகத்துக்கு போய்விடலாம் என்று. ഇന്ന് അനേകർ ചിന്തിക്കുന്നത് പാപമോചനം ലഭിച്ചാൽ മതി സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നെത്താം. பாவ மன்னிப்பு மட்டும் போதாது, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையில் நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றால் பாவ மன்னிப்பு மட்டும் போதாது, பரிசுத்த ஆவியாகிய வாக்குத்தத்தம் நம்மிலே நிறைவேற வேண்டும். പാപമോചനം മാത്രം പോരാ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ നാം എടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിന് പാപമോചനം മാത്രം പോരാ, പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകമാകുന്ന വാഗ്ദത്തം ലഭിക്കണം. வாக்குத்தத்தமானது உங்களுக்கும் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் தூரத்திலிருந்து தேவன் வரவழைக்கிற யாவருக்கும் உரியது. വാഗ്ദത്തം എന്നത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന ദൂരസ്ഥന്മാർ ഏവർക്കുമുള്ളത്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆகையால் நம் அந்த பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகமாகிய வாக்குத்தத்தம் ஒவ்வொரு மனிதனிலும் நிறைவேற வேண்டும் என்றுதான் கர்த்தர் விரும்புகிறார். ആകയാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന വാഗ്ദത്തം ഓരോ മനുഷ്യനിലും നിറവേറണമെന്ന് ആ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. மாம்சமான யாவர் மேலும் என்றுதான் சொல்லுகிறார். ஒருவர் கூட அதுக்கு விதிவிலக்கு இல்லை. സകല ജഡത്തിന്മേലും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നില്ല. மாம்சமான எல்லாரும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெற்றே தீர வேண்டும். ജഡമായ സകല ജഡവും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിച്ചേ തീരൂ. அந்த வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய ஜீவியத்திலே நிறைவேற நாம் காத்திருந்து அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ആ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറുവാൻ നാം കാത്തിരുന്നത് പ്രാപിക്കണം. நானும் அப்படித்தான் காத்திருந்து எனக்கு ஒரு மாதம் 1.5 மாதம் காத்திருந்தேன். ஞானஸ்நானம் பெற்றதிலிருந்து 1.5 மாதம் காத்திருந்தேன். அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு கேப்பாக தெரிந்தது. ஆனால் 1.5 மாதத்திலே எனக்கு பரிசுத்த ஆவியை கர்த்தர் தந்தார். ഞാൻ ജലസ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുവാൻ 1.5 മാസം കാത്തിരുന്നു. അത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയൊരു കാലമായി തോന്നി.
யாராகிலும் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தை பெறாதவர்கள் இங்கே இருந்தால், ആരെങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം പ്രാപിക്കാത്തവരായി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ இந்த வாக்குத்தத்தம் உங்கள் மேல் நிறைவேற வேண்டும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ഈ വാഗ്ദത്തം നിങ്ങളിൽ നിറവേറണമെന്ന് കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. இந்த பரிசுத்தாவியின் மூலமாகத்தான் தேவனுடைய அனைத்து வாக்குத்தத்தங்களையும் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க முடியும். ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയൂ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு குடும்பத்தை, பெந்தேகோஸ்தே குடும்பம் அல்லாத ஒரு குடும்பத்தை சந்திக்கும்படியாக ஒரு முறை நம்முடைய சகோதரிகள் போயிருந்தார்கள். நம்முடைய சிஸ்டர்ஸ், நம்முடைய ஊழியக்கார சிஸ்டர்ஸ், നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകരായ സഹോദരിമാർ പെന്തക്കോസ്തുകാരില്ലാത്ത ഒരു കുടുംബത്തെ സന്ദർശിക്കുവാനായി പോയിരുന്നു. அவர்கள் கேட் பக்கத்தில் போன உடனே அந்த ஐயா ஓடி வந்து சொன்னார், நாங்கள் பெந்தேகோஸ்துக்காரங்கள் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வரக்கூடாது, நாங்கள் உங்க சபைக்கு வரமாட்டோம், தயவு செய்து போய்விடுங்கள் என்று சொன்னார். ആ ഗേറ്റിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ അപ്പച്ചൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ ബന്ധക്കോസ്തുകാരല്ല, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ വരികയില്ല, ദയവായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരേണ്ട, നിങ്ങൾ പോയിക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ இந்த சிஸ்டர்ஸ் கேட்டாங்க, தயவு செய்து இன்னைக்கு வந்ததுக்காக ஜெபிச்சுட்டு போகட்டுமான்னு கேட்டாங்க. അപ്പോൾ ആ സഹോദരിമാർ ചോദിച്ചു, ദയവായി നിങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. அப்போ அவர் சொன்னார், சரி வந்ததுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு போங்க. അവർ പറഞ്ഞു, ശരി, വന്നതുകൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോവുക. அவங்க ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்க. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോന്നു. தொடர்ந்து அந்த குடும்பத்துக்காக ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தோம். തുടർന്നും ആ കുടുംബത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ஒரு மாதத்துக்கு பிறகு திரும்பவும் போனார்கள். ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പോയി. அதே ஐயா ஓடி வந்து சொன்னார், தயவு செய்து எங்க வீட்டுக்கு வராதீங்க, நாங்க பெந்தேகோஸ்து வர மாட்டோம். അതേ അപ്പച്ചൻ വീണ്ടും വന്ന് പറഞ്ഞു, ദയവ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരേണ്ട, ഞങ്ങൾ ബന്ധക്കോസ്തിലേക്ക് വരികയില്ല. அவர் ஒரு நல்ல நிலவரத்தில் இருந்த, ஒரு வேலையில் இருந்த ஒரு ஆள், ஒரு பெரிய மனுஷன், அந்த இடத்துல ஒரு நல்ல கனமுள்ள மனுஷன். ആ സ്ഥലത്ത് വളരെ മാന്യനായ ഒരു നല്ല സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു താൻ. அப்போ சிஸ்டர்ஸ் சொன்னாங்க, இன்றைக்கு வந்ததுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு போட்டுமான்னு கேட்டாங்க. ആ சகோதരിമാർ ചോദിച്ചു, ഇന്ന് വന്നത് കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകട്ടെ. அப்போ அவர் சொன்னார், சரி வந்ததுக்காக ஜெபம் பண்ணிட்டு போங்க. ഓ ശരി, വന്നതല്ലേ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയിക്കൊള്ളുക. திரும்பவும் நாங்கள் தொடர்ந்து ஜெபித்துக் கொண்டே இருந்தோம். വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. அதன் பிறகு இந்த பெரிய சிஸ்டர், இந்த எல்டர் சிஸ்டர் ஒரு தரிசனம் கண்டார். അതിനുശേഷം ആ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ഒരു ദർശനം കണ്ടു. அந்த குடும்பத்தின் மேல் பரிசுத்த ஆவி ஊற்றப்படுகிறார். ആ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പകരുന്നു. அப்போ அவங்க இதை சொன்னார்கள். ഇത് പറഞ്ഞു. அப்ப நான் சொன்னேன், சரி போய் பாருங்க. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശരി, ഒന്ന് പോയി നോക്കുക. அவள் போனார்கள். അവർ പോയി. அங்க போன உடனே அந்த ஐயா சொன்னார், வெளியே வந்து சொன்னார், இன்றைக்கு நீங்க வந்ததுக்காக கூட ஜெபிக்க கூடாது. ആ അപ്പച്ചൻ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് നിങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട, இன்றைக்கு நீங்கள் எங்க காம்பவுண்டுக்குள்ளே வரக்கூடாது, ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ കോമ്പൗണ്ടിന് അകത്തേക്ക് വരികയേ വേണ്ട. எல்லாரும் என்னை திட்டுறாங்க, இந்த பெந்தேகோஸ்துக்காரங்களை ஏன் வீட்டுல அனுமதிக்கிறீங்க? പെന്തക്കോസ്തുകാരെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയത് എന്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും എന്നെ വഴക്ക് പറയുന്നു. அப்ப இந்த அக்கா சொன்னாங்க, അപ്പോൾ ആ എൽഡർ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു, நான் ஒரு தரிசனம் பார்த்தேன் உங்களை பற்றி, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു ദർശനം കണ്ടു. உங்க குடும்பத்துல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் வரப்போறதா ஒரு தரிசனம் காட்டு. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹം വരുന്നതായി ഞാനൊരു ദർശനം കണ്ടു. வந்ததுக்காக ஜெபிச்சுட்டு போட்டுமான்னு கேட்டாங்க. വന്നത് കൊണ്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. அப்போ மனம் இல்லாம மனமா சரின்னு சொன்னாங்க. ഞാൻ ഒട്ടും മനസ്സില്ലാതെ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് സമ്മതിച്ചു. அருமையானவர்களே, நான் மிகைப்படுத்தி சொல்லவில்லை, ഞാൻ അതിശയോക്തിപരമായി പറയുകയില്ല. அந்த சிஸ்டர் மரித்து போனாங்க, அந்த சிஸ்டர் இருந்திருந்தா அவங்களிடத்தில் நேரடியாக கேட்டிருக்கலாம். ആ സഹോദരി சொல்லுவாங்க, ആ സഹോദരി മരിച്ചുപോയി ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ചോദിക്കാമായിരുന്നു, താൻ തന്നെ പറയുമായിരുന്നു. பாஸ்டர் எஸ்பி அனஸ்டுடைய தங்கச்சி சிஸ்டர் பாக்கியதாய் அவர்கள் இறந்து போனார்கள். அவர்கள் தான் சொன்னார்கள், இந்த வீட்டுல நடந்த காரியம், போய் உட்கார்ந்து ஜெபிக்க தொடங்கினார்கள். പാസ്റ്റർ എസ്.ബി. എണസ്റ്റിന്റെ സഹോദരി സിസ്റ്റർ ഭാഗ്യത്തായി താനാണിത് പറഞ്ഞത്. ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. குடும்பத்தார் எல்லாரும் வந்து உட்கார்ந்தார்கள். വീട്ടുകാരെല്ലാം വന്നിരുന്നു. ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் கூட ஆகவில்லை, அந்த ஐயா மேல் பரிசுத்தாவினுடைய அபிஷேகம் வந்தது. 2-3 മിനിറ്റ് പോലും ആയില്ല, ആ അപ്പച്ചന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. அதன் பிறகு அந்த அம்மா மேல் பரிசுத்தாவி ஊற்றப்பட்டது. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ മാതാവിന്റെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. அதன் பிறகு அவருடைய மகன் மேலே, அதன் பிறகு கடைசியாக மகள் மேலே. അത്തൻ പിന്നീട് തന്നെ മകന്റെ മേലും ഒടുവിലായി മകളുടെ മേലും അഭിഷേകം വന്നു. அந்த അമ്മാവും മകനും മകളെല്ലാം ഇன்றைக்கு ജീവനോடு இருக்கிறார்கள். அந்த ஐயா இறந்துட்டார். ആ അപ്പച്ചൻ മരിച്ചെങ്കിൽ അമ്മയും മകനും മകളും ഇന്നും ജീവനോടിരിക്കുന്നു. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஊற்றப்பட்டார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പെട്ടു. இது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம். ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തം. அப்பொழுது அந்த இடத்திலே சொன்ன தீர்க்க தரிசனம் இதுதான். അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പ്രവചനം ഇത് തന്നെ. என் வாக்குத்தத்தத்தை உங்கள் மேல் நான் நிறைவேற்றி இருக்கிறேன். എന്റെ വാഗ്ദത്തം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിറവേറ്റി. நான் என்னுடைய சகல வாக்குத்தத்தங்களையும் உங்கள் மேல் நிறைவேற்றுவேன். ഞാൻ എന്റെ സകല വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിറവേറ്റും. அதை சொல்ல முடியாதான் நான் இந்த விஷயத்தை சொன்னேன். അത് പറയുവാനാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത്. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு வாக்குத்தத்தம். പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നത് നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ട ഒരു വാഗ്ദത്തം. அந்த வாக்குத்தத்தம் ஆபிரகாமுடைய ஜீவியத்திலே
ஈசாக்கை பற்றிய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறின போது பெரிய விருந்து பண்ணினான். അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇസ്ഹാക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദത്തം നിറവേറിയപ്പോൾ അവൻ ഒരു വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു. இந்த வாக்குத்தத்தம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நிறைவேறினால் நம்முடைய சந்தோஷம் எத்தகையதாக இருக்கும். ഈ വാഗ്ദത്തം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറിയാൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം എത്ര വലുതായിരിക്കും. இங்கே இருக்கிற பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி சத்தமாக கம்பீரமாக ஒரு அல்லேலூயா சொல்வோமாக. அல்லேலூயா அல்லேலூயா. கர்த்தர் இந்த பரிசுத்தாவியை நமக்கு தந்தாரே. കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് തന്നുവല്ലോ. இன்றைக்கு பரிசுத்தாவி பெறாத அனைவரும் இதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நம்முடைய வாஞ்சியாக இருக்கட்டும். ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാത്തവരൊക്കെയും അത് പ്രാപിക്കട്ടെ. അതത്രേ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. இந்த கூட்டத்திலேயே பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை அதிகாரமாக திட்டவட்டமாக நம்முடைய மத்தியிலே கிரியை செய்யட்டும். ഈ യോഗത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി വളരെ അധികാരത്തോടെ വളരെ സ്പഷ്ടമായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. என் மகனே, நீ பரிசுத்த ஆவியை பற்றி அநேக நாட்களாக சந்தேகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறாய். എന്റെ മകനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചൊല്ലി അനേക ദിവസങ്ങളായി നീ സംശയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நான் உன்னோடு பேசுகிறேன். ഞാൻ നിന്നോടൊത്തിരെ സംസാരിക്കുന്നത്. நீ என் வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து சந்தேகப்படுவது என்ன? നീ എന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ ചൊല്ലി സംശയിക്കുന്നത് എന്തിന്? நான் இப்பொழுதும் என் ஆவியை ஊற்றிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ഞാൻ ഇപ്പോഴും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. இப்பொழுதும் என் ஆத்மா ஆவியை அளவில்லாமல் நான் ஊற்றிக்கொண்டே இருக்கிறேன். ഇപ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവിനെ അളവ് കൂടാതെ ഞാൻ പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. நீ இப்பொழுது விசுவாசித்தால் உன்னை நீ இருக்கிற இடத்திலே இன்றைக்கே நான் அபிஷேகம் பண்ணுவேன். നീ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നീ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യും. நான் വാക്കുമാറാத தேவன், ഞാൻ വാക്കുമാറാത്ത ദൈവം. கர்த்தர் சொல்லுகிறார். കർത്താവ് അരുളി ചെയ്യുന്നു. கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்காய் கர்த்தரை கொஞ்ச நேரம் நாம் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிப்போம். ദൈവവാഗ്ദത്തങ്ങൾക്കായി അല്പനേരം ദൈവത്തെ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. அபிஷேகத்தோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். അഭിഷേകത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. அந்நிய பாஷைகளோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். അന്യഭാഷയോട് ദൈവത്തെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. வாஞ்சியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ആഗ്രഹത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. தாகத்தோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ദാഹത്തോട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ஆமென். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். സ്തോത്രം தயவு செய்து எல்லாரும் வாஞ்சியோடு கொஞ்ச நேரம் கர்த்தரை ஒரு 2 நிமிஷங்கள் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஒரு வல்லமை உண்டாகிறது. അല്പനേരം ദയവായി എല്ലാവരും 2 മിനിറ്റ് വലിയ താല്പര്യത്തോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ. ஹல்லேலூயா. பரிசுத்தாத்மாவே வன்சக்தியாய் இறங்கണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നിസമാനം നിത്യനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ഇപ്പോൾ അഗ്നിസമാനം നിത്യനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നിസമാനം നിത്യനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ഇപ്പോൾ അഗ്നിസമാനം നിത്യനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. பரிசுத்தாவியானவருடைய പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ വൻശക്തിയായി ഇറങ്ങണമേ. അഗ്നിസമാനം നിത്യനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ഇപ്പോൾ അഗ്നിസമാനം നിത്യനം ജ്വലിപ്പാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. பரிசுத்தாவியினுடைய குறைந்தவர்கள் இந்த நாட்களிலும் கர்த்தர் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் அவர் வாக்குத்தத்தத்தில் உண்மை உள்ளவராக இருப்பதினால் பொழிந்தருளிக் கொண்டே இருக்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിത്താരിയെ ദൈവം വർഷിപ്പിക്കുന്നു. വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ ദൈവം വിശ്വസ്തനാകിയാൽ ഇന്നും അവൻ അത് വർഷിപ്പിക്കുന്നു. இந்த பரிசுத்தாவியை பவுல் அப்போஸ்தலன் அச்சாரம் என்று சொல்லுகிறார். ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ അച്ചാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. இங்கிலீஷ்ல அச்சாரத்துக்கு ஏர்னஸ்ட் என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഇംഗ്ലീഷിൽ അച്ചാരത്തിന് ഏണസ്റ്റ് എന്നൊരു പദപ്രയോഗമാണുള്ളത്. இந்த ஏர்னஸ்ட் என்ற வார்த்தைக்கு 3 அர்த்தங்கள் உண்டு. ഈ ഏണസ്റ്റ് എന്നതായ പദത്തിന് 3 അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്. முதலாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயத்தை குறித்து கருத்தாக இருப்பது. ഒന്ന്, ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധ കരുതൽ പുലർത്തുക. இரண்டாவது ஒரு டோக்கன் அட்வான்ஸ். രണ്ടാമതായ ഒരു ടോക്കൺ അഥവാ അഡ്വാൻസ്. மூன்றாவது வரப்போகிற காரியத்தை முன்னதாகவே ருசிப்பது.
മൂന്നാമതായി വരുവാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുൻപേ ആസ്വദിക്കുക. அப்படியே இந்த பரிசுத்தாவியின் மூலமாகத்தான் வரப்போகிற பரலோக அனுபவங்கள் ஆசீர்வாதங்கள் அனைத்தையும் இந்த சரீரத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் போதே ஒரு மனிதன் ருசிக்க முடியும். അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുവാനിരിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ രുചിച്ചറിയുക. பரிசுத்தாவியானவர் ஒரு மனிதனை கருத்துள்ளவனாய் மாற்றுகிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധാലുവാക്കുന്നു. எத்தனையோ பேர் தங்கள் வாழ்க்கையிலே சரியான கருத்தில்லாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். എത്രയോ പേർ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്നു. ஆனால் அபிஷேகம் ஆவியானவர் நம்மை கருத்துள்ளவர்களாய் மாற்றுகிறார். അഭിഷേക പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ കരുത്തരായി വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാക്കുന്നു. அப்பொழுது நம்முடைய ஜீவியம் ஒரு வித்தியாசமான ஜீவியமாய் வாழ்க்கையாய் மாறிவிடும். അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നായിത്തീരുന്നു. பரலோகத்தின் அனைத்து ஆசீர்வாதங்களையும் இந்த சரீரத்தில் இருக்கும் போதே ருசிக்கும்படியாக இந்த ஆவியானவர் உதவி செய்கிறார். സ്വർഗത്തിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളെയും ഈ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ രുചിച്ചറിയുവാൻ ഈ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. அது மட்டுமல்ல, இந்த அபிஷேகம் நம்முடைய சாவுக்கேதுவான சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிக்கிறார். മാത്രമല്ല ഈ അഭിഷേകം നമ്മുടെ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. கிறிஸ்துவை மரித்தோரில் இருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி சாவுக்கேதுவான இந்த சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிறது. ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് ഈ മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നു. எப்படிப்பட்ட வியாதியோ பலவீனங்களோ சரீரத்தில் இருந்தாலும் நம்மை உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியானவர் அவர். ഏത് വിധത്തിലുള്ള രോഗമോ ബലഹീനതയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് അവനത്രേ. ஆகையினால் தான் இந்த அனுபவத்துக்கு வந்த பின்பு மருந்தின் மேலோ வைத்தியன் மேலோ நாம் நம்பிக்கை வைக்காமல் தேவன் எங்களை உயிர்ப்பிப்பார் என்று காத்திருக்கிறோம். ആദ്യകാലത്തിലെ ഈ അനുഭവത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമായി മരുന്നിനോ വൈദ്യത്തിനോ ആശ്രയിക്കാതെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു. நீங்கள் யாராவது உங்களுடைய சரீரத்தில் ஏதாவது பலவீனத்தோடு வந்திருந்தால், നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗികളായി ബലഹീനരായി ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ இந்த ஆவியானவர் உங்களை விடுவிக்கிறார், உயிர்ப்பிக்கிறார். ഈ ആത്മാവ് ഞങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നു, ഉയർപ്പിക്കുന്നു. எந்த வியாதியையும் அவர் சுகமாக்குகிறார். ഏത് രോഗത്തെയും അവൻ സൗഖ്യമാക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு ஆளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது, ഒരാൾക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. ஆனால் அதுக்கு செவி இல்லை. അതിന് ചെവിയില്ലായിരുന്നു. செவி இல்லை என்றால் செவியே இல்லை, அந்த இடத்துல வெறும் ஒரு சதைதான் அடைத்திருந்தது. ചെവിയില്ല, അവിടെ മാംസം വന്ന് അടഞ്ഞിരുന്നു. டாக்டர்கள் சொன்னார்கள் இதற்கு செவி வைத்தாலும் இதுக்கு செவி கேட்காது. ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഒരു ചെവി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലും കേൾവി ശക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. அவர் என்ன செய்தார் தெரியுமா? താൻ ചെയ്തതെന്തെന്ന് അറിയാമോ? அந்த குழந்தை எடுத்து ஆண்டவரிடத்தில் வைத்து ஜெபித்தார். ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ദൈവം മുൻപാകെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. சாவுக்கேதுவான சரீரங்களை உயிர்ப்பிக்கிறவர், മർത്യ ശരീരങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നവൻ, இல்லாத இடத்தில் சிருஷ்டிக்கிறவர், ഇല്ലാത്തതിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നവൻ. கர்த்தாவே என்னுடைய பிள்ளைக்கு செவியை தாரும். കർത്താവേ എന്റെ കുഞ്ഞിന് ചെവി തരണം. அது ஒரு பெண் குழந்தை. അതൊരു പെൺകുഞ്ഞായിരുന്നു. என்ன நடந்தது தெரியுமா? സംഭവിച്ചതെന്തെന്നറിയാമോ? அந்த இடத்துல செவி முளைத்தது. അവിടെ ഒരു ചെവി മുളച്ചു വന്നു. அந்த இடத்தில் செவி முளைத்தது. അവിടെ ഒരു ചെവി മുളച്ചു വന്നു. அந்த இடத்தில் செவி முளைத்தது. അവിടെ ചെവി മുളച്ചു വന്നു. அதுதான் ஆவியானவர் நம்முடைய சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன் செய்கிற வல்லமை. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ദൈവം ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി. நம்முடைய விசுவாசம் தான் நலிந்து போயிட்டே ஒழிய தேவனுடைய வல்லமை குறைந்து போகவில்லை. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ക്ഷീണിതമായതല്ലാതെ ദൈവശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല. ரட்சிக்க கூடாதபடி கர்த்தருடைய கரம் குறுகி போகவில்லை. രക്ഷിപ്പാൻ കഴിയാതവണ്ണം ദൈവത്തിന്റെ കൈ കുറുകിയിട്ടില്ല. கேட்க கூடாதபடி அவருடைய செவிகள் மந்தமாகவும் இல்லை. കേൾപ്പാതിരിപ്പോൾ ചെവി ബന്ധമായിട്ടില്ല. இன்றைக்கும் அந்த வல்லமை அப்படியே நம் ஜீவியத்தில் சரீரத்தில் கிரியை செய்கிறது. ഇന്നും അതേ ശക്തി അതേ വിധത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. யாராவது உங்களுடைய சரீரத்தில் ஏதாவது குறைபாடுகளோடு வந்திருந்தால் இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போதே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்கள் சரீரத்தை உயிர்ப்பிக்கிறார். ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനതകൾ കുറവുകളോട് ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിതാ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിക്കുന്നു. கர்த்தருடைய ஆவி எங்கே உண்டோ அங்கே விடுதலை உண்டு. കർത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. இந்த ആവിയാனவர் தான் பரலோகம் வரைக்கும் உன்னை வழி நடத்துவார். ഈ ആത്മാവിനെ നീ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും വരെ നിന്നെ വഴി നടത്തുക. இவர்தான் நமக்கு ஒரு கைடு. ഇവനത്രേ നമ്മുടെ ഒരു വഴികാട്ടി. இவர்தான் நமக்கு ஒரு போதகர். ഇവൻ നമ്മുടെ ഉപദേഷ്ടാവ്. ஒரு டீச்சர் எப்படி ஒரு மாணவனுக்கு போதிக்கிறாரோ அதே போல போதித்து நடத்துகிறவர். ഒരു അധ്യാപകൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മെ ഉപദേശിച്ച് നടത്തുന്നു. நான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, அது ஒரு சாதாரண ஸ்கூல், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். ഒരു സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ ആയിരുന്നു അത്. அங்குள்ளதான எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் தான் படித்திருந்தாங்க. ആ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. மலையாள மீடியம் உண்டு, தமிழ் மீடியம் உண்டு. അവിടെ മലയാള മീഡിയവും ഉണ്ടായിരുന്നു, തമിഴ് മീഡിയവും ഉണ്ട്.
പള്ളിക്കൂടത്തിൽ ഒരു ഒഴുങ്ക് ഒരു சரியான ടീച്ചിങ് இல்லை. ആ സ്കൂളിൽ ശരിയായ അച്ചടക്കമോ അധ്യാപനമോ ഇല്ലായിരുന്നു. திடீரென்று ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் மாறி வந்தார். പെട്ടെന്ന് ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അവിടേക്ക് മാറി വന്നു. அவருடைய பேர் அம்ப்ரோஸ். തന്റെ പേര് അംബ്രോസ്. அம்ப்ரோஸ் ஹெட் மாஸ்டர் அவர் வந்த உடனே எல்லாரும் பயந்து விட்டார்கள். അംബ്രോസ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പേടിച്ചുപോയി. அப்படியே ஒரு கர்வ நடை நடப்பார். താൻ വളരെ ഗാംഭീര്യത്തോടെ അവിടെ നടക്കും. எந்த கிளாஸிலும் சத்தம் வராது. ഏതൊരു ക്ലാസ്സിലും ശബ്ദം വരികയില്ല. எந்த பையனும் ஒழுங்கில்லாமல் அங்கேயே ஓட மாட்டான். ഒരു കുട്ടിയും അച്ചടക്കമില്ലാതെ അങ്ങുമിങ്ങും ഓടുകയില്ല. எல்லா கிளாஸிலும் டீச்சிங் நன்றாக இருந்தது. എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വളരെ നന്നായി പഠിപ്പിച്ചു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அவர் எங்கள் எல்லாரையும் கூட்டி சில காரியங்களை சொல்லி தருவார். താൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചുകൂടി ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. எங்களுக்கு முன்மாதிரியான ஒரு டீச்சராக இருந்தார். ஹெட் மாஸ்டராக இருந்தார். ഒരു മാതൃകയായ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നു. அவர் வந்த பிறகு அந்த ஸ்கூல் ஜீவன் உண்டாயிற்று. താൻ വന്ന ശേഷം ആ സ്കൂളിൽ ഒരു ജീവനുണ്ടായി. இது நான் கண்ணால பார்த்த ஒரு காரியம். ഇത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകളാൽ കണ്ട കാര്യം. நான் இந்த அபிஷேகம் பெற்றவர் நினைத்தேன். ഞാൻ ഈ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ട് ഓർത്തു, ஒரு அம்ப்ரோஸ் ஹெட் மாஸ்டர் அந்த ஸ்கூலை இப்படி சரிப்படுத்த முடியும் என்றால், ഒരു അംബ്രോസ് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആ സ്കൂളിനെ ഇങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, வேதத்தின் பொருளை விளக்கிட வல்ல போதகராம் ஆவியானவரே, இந்த வேதத்தின் பொருளை விளக்கி தருகிற போதகராகிய பரிசுத்தாவியானவர் நமக்கு ஹெட்மாஸ்டர் இருப்பார் என்றால் இந்த ஜீவியம் எப்படி மாறும்? ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിച്ചു തരുന്ന അധ്യാപകനായി പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രയോ അനുഗ്രഹപ്രദം. அந்த அம்ப்ரோஸ் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒழுங்குமுறையை கொண்டு வர முடியும் என்றால், ആംബ്രോസ് അങ്ങനെ ഒരു അച്ചടക്കം കൊണ്ടുവരുമെങ്കിൽ, இந்த பரிசுத்தாவியானவர் ஒரு மனித வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட ஒழுங்குமுறைகளை கொண்டு வர முடியும்? ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്ര വിധമായ അച്ചടക്കം അഭ്യസനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. பரிசுத்த ஆவியினால் ஒரு மனிதன் நடத்தப்படுவான் என்றால், ഒരുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെട്ടാൽ ஒழுங்கில்லாமல் அவன் வாழ்க்கை காணப்படாது. അവന്റെ ജീവിതം അച്ചടക്കമില്ലാതിരിക്കുകയില്ല. விருப்பம் போல அவன் எங்கும் போக மாட்டான். സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം എങ്ങും പോവുകയില്ല. விரும்பினதை செய்ய மாட்டான். ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை செய்வான். ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നതേ ചെയ്യൂ. ஆவியானவர் சொல்லாததை செய்ய மாட்டான். ആത്മാവ് പറയാത്തതൊന്നും ചെയ്യുകയില്ല. அப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையே ஒழுங்குமுறையாகி விடுகிறார். അവന്റെ ജീവിതം ഒരു ക്രമത്തിലായിത്തീരും. பரலோகத்தில் அவன் போய் சேரும் வரைக்கும், அவனுடைய மரண நாள் வரைக்கும் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனுக்கு போதித்து 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 அவனை கொண்டு போய் சேர்க்கிறார். അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും വരെ, അവന്റെ മരണനാൾ വരെയും ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ ഉപദേശിച്ച് വഴികാട്ടിക്കൊണ്ട് ചെല്ലുന്നു. ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அவனுக்குள்ளே, ഒരത്യാനന്ദം അവന്റെ ഉള്ളിൽ. பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் என்பது ஒரு பெரிய சந்தோஷம். പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകം ഒരു അതിയായ സന്തോഷം. ஒரு மகன் மரித்து விட்டான். ഒരു മകൻ മരിച്ചുപോയി. ஒரு 16 വയസ്സ് പയ്യൻ. ഒരു 16 വയസ്സുകാരൻ. ஆனால் அவனுடைய அம்மா அளவில்லை. അവന്റെ അമ്മ കരഞ്ഞില്ല. அந்நிய பாஷை பேசிக் கொண்டிருந்தார். അന്യഭാഷ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. எல்லாரும் பைத்தியக்காரி என்று சொன்னார்கள். എല്ലാവരും ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. பைத்தியக்காரி அல்ல, അവൾ ഭ്രാന്തിയല്ല, பரலோக சந்தோஷத்தினால் நிறைந்தவள், സ്വർഗീയാനന്ദത്താൽ നിറഞ്ഞവൾ, அவள் சாட்சி உள்ள ஜீவியம் செய்கிற ஒரு ஸ்திரீ. അവൾ സാക്ഷ്യ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു സ്ത്രീ. 16 வயது பையனுக்கு முன்னாலே இருந்து அந்நிய பாஷைகள் பேசிக்கொண்டு டெட் பாடிக்கு முன்னாலே இருந்து 16 വയസ്സുകാരൻ മരിച്ച മൃതദേഹത്തിന് മുൻപാകെ ഇരുന്ന അന്യഭാഷകൾ പറഞ്ഞു. இந்த பரிசுத்தாவியின் சந்தோஷத்தினால், ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സന്തോഷത്താൽ நம்முடைய எல்லா துக்கங்களையும் நாம் மறக்க முடியும். നമ്മുടെ സകല ദുഃഖങ്ങളെയും മറക്കാം. எல்லா துக்கங்களையும் நீ மறக்க முடியும். നിനക്ക് നിന്റെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളെയും മറക്കാം. உலகத்தில் உங்களுக்கு உபத்திரவங்கள் உண்டு, ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട്. ஆனாலும் திடன் கொள்ளுங்கள், நான் உலகத்தை ஜெயித்தேன். എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ, ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചു. துன்பங்கள் வரும்போது കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ பரிசுத்தாவினால் நிரம்பி மேற்கொள்ளுங்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്യുവിൻ. அதை விசுவாசிக்கிறேன், இப்படி சொல்லுகிறது சத்தியம் தான் என்று சொல்லுகிறது ஒரு சத்தமாய் ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். ഇത് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കാം. லோகத்தில் கஷ்டங்கள் നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകിലും ധൈര്യപ്പെട്ടിടുവീൻ, എന്നോട് ചെയ്ത ജയവീരൻ കൂടെയുള്ളതിനാൽ. ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകിലും ധൈര്യപ്പെട്ടിടുവീൻ, എന്നോട് ചെയ്ത ജയവീരൻ കൂടെയുള്ളതിനാൽ. നോക്കി പാർക്കുന്നേ, നോക്കി പാർക്കുന്നേ, കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകിലും ധൈര്യപ്പെട്ടിടുവേ, ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകിലും ധൈര്യപ്പെട്ടിടുവേ, കൂടെയുള്ളതിനാൽ.
கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. உபத்திரவங்கள் கஷ்டங்கள் வந்த வேளையிலே കഷ്ടങ്ങളും ഉപദ്രവങ്ങളും വന്നപ്പോൾ கிறிஸ்தவ மார்க்கம் பூண்டோடு துவம்சம் செய்யப்பட்டது என்று நினைத்தார்கள். ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തിന് ഉന്മൂലനാശം സംഭവിച്ചെന്നവർ ചിന്തിച്ചു. ஆனால் உபத்திரவங்களும் கஷ்டங்களும் கிறிஸ்தவ மார்க்கத்திற்கு அஸ்திபாரமாய் மாறிவிட்டன. എന്നാൽ ഈ ഉപദ്രവങ്ങൾ കഷ്ടങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ മാർഗത്തെ പിഴുതറുകയല്ല, അതിനൊരു അടിസ്ഥാനമായി മാറി. உபத்திரவங்களையும் கஷ்டங்களையும் தாண்டி நின்று இன்றைக்கும் ஜீவனோடு நிற்கிறது. ഉപദ്രവങ്ങളെ കഷ്ടങ്ങളെ മറികടന്ന് ഇന്നും സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നു. அதற்கு காரணம் பரிசுத்த ஆவியின் நடத்துதல். അതിന്റെ കാരണമോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നടത്തിപ്പത്രേ. ஆவியின் பலன். പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തി അത്രേ. நான் இந்த ஊழியத்துக்கு வரும்போது பயந்தேன். ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പേടിച്ചിരുന്നു. ஆண்டவரத்தில் கேட்டேன், ஆண்டவர் எப்படி சமாளிப்பேன் என்று கேட்டேன். കർത്താവെ, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுத்தது உண்மைதான். കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ஆண்டவர் ஊழியத்துக்கு தான் உண்மைதான். കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചതും സത്യമാണ്. ஆனால் எனக்கு ஆண்டவரத்தில் கேட்கிற ஒரு சின்ன பிள்ளை அப்பாவத்தில் கேட்டது போல எப்படி சமாளிப்பேன் ஒன்னும் தெரியாதே ஆண்டவரே என்று. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി അപ്പനോട് ചോദിക്കുന്ന പോലെ, കർത്താവെ, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തെടുക്കും, എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ. கர்த்தர் ஒரு மனுஷன் பேசுறது போல பேசினார். ഒരു മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം സംസാരിച്ചു. என்னுடைய அபிஷேகம் உனக்கு தந்திருக்கிறேன். എന്റെ അഭിഷേകം നിനക്ക് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. அதற்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. என்றென்றைக்கு உங்களோடு இருக்கும்படியாக എന്നേക്ക് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് சத்திய ஆவியாகிய வேறொரு தேற்றவாளனை நான் அனுப்புகிறேன். സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവായ മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ ഞാൻ അയക്കും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஆபிரகாமுடைய ஜீவியத்திலே வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறின போது அவனுக்கு சந்தோஷம். അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിറവേറിയപ്പോൾ അവൻ ആനന്ദിച്ചു. வாக்குத்தத்தம் இல்லாமல் 100 பிள்ளைகள் பிறந்தாலும் பிரயோஜனம் என்ன? വാഗ്ദത്തമില്ലാതെ 100 മക്കൾ ഉണ്ടായാലും എന്ത് പ്രയോജനം? வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளை ஒரு பிள்ளை பிறந்த போது அவனுக்கு மிகுந்த பெரிய விருந்து செய்தார். വാഗ്ദത്ത സന്തതി ഒന്ന് ജനിച്ചപ്പോൾ വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. இன்றைக்கு நம்மோடு அவர் இருக்கிறார். അവൻ എന്നും എന്നേക്ക് നമ്മോടുകൂടെ ഇരിക്കുന്നു. ஆகையால் கஷ்டங்கள் வரும்போது அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்கள். ആകയാൽ കഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിൽ നിറയുവിൻ. துன்பங்கள் வரும்போது அந்நிய பாஷை பேசி ஆவிக்குள் ஆகுங்கள். അതേ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ അന്യഭാഷകൾ പറയുവിൻ. யாராகிலும் உங்களை நிந்தித்தால் அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்கள். ആരെങ്കിലും നിന്ദിച്ചാൽ ആത്മാവിൽ നിറയുവിൻ. அந்த மாயவித்தைக்காரனாகிய எலிமாவை கண்டு பவுல் ஆவியிலே நிரம்பினான். ആ മായാജാലക്കാരനായ മന്ത്രവാദി അവനെ കണ്ട് പൗലോസ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. பேதுரு அப்போஸ்தலன் அதிகாரிகள் வந்து கேட்கிறார்கள், கேள்வி கேட்கிறார்கள். இப்போ அந்த அதிகாரிகள் வந்து கேள்வி கேட்கிறது போல அந்த நாட்களில் அதிகாரிகள் கேள்வி கேட்கிறார்கள். என்ன பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று தெரியவில்லை. பேதுரு ஆவியிலே நிரம்பினான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ഇന്നത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ പ്രമാണികൾ അധികാരികൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. പത്രോസിന് എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ പത്രോസ് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. நீங்கள் என்ன பேச வேண்டும் என்று உங்களுக்கு தெரியாவிட்டால் ஆவியிலே நிரம்புங்கள். നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്തെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നിറയുവിൻ. பிரசங்கிக்கிறவர்களே, പ്രസംഗിക്കുന്നവരെ, உங்களுக்கு என்ன பேச வேண்டும் என்று தெரியாவிட்டால் ஆவியில் நிரம்புங்கள். എന്താ പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നിറയുവിൻ. நீங்கள் இன்டர்வியூக்கு போகிறீர்கள், என்ன பேச வேண்டும் என்று தெரியாவிட்டால் வெளியே இருந்து ஆவியில் நிரம்பிட்டு போங்க. உள்ள போய் நிறைஞ்சால் அவங்க எல்லாம் தடை பண்ணுவாங்க. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞിട്ട് പോകുവിൻ. അകത്ത് പോയി ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞാൽ வாயிலே கர்த்தர் வார்த்தையை தருவார். വായിൽ ദൈവം വാക്കുകൾ നൽകും. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அப்படியே ஸ்தேவானை பாருங்கள். கல்லறிகிறவர்களுக்கு ஜனங்கள் கல்லறிந்த போது ஆவியில் நிரம்பினான். സ്തേഫാനോസിനെ നോക്കുക. ജനങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. யாராலும் உங்களை கல்லறிகிறார்களா? ஆவியில் நிரம்புங்கள். ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കല്ലെറിയുന്നുവോ ആത്മാവിൽ നിറയുവിൻ. அதான் ஸ்தேவானின் அபிஷேகம். അതതിന് സ്തെഫാനോസിന്റെ അഭിഷേകം. என்னை கல்லறிந்தவன் யார் என்று பார்க்காமல் തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞത് ആരെന്ന് നോക്കാതെ ஆவிலே நிரம்பினான். ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. வானம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ஆவியிலே நிரம்பும் போது தரிசனம் உண்டாகிறது. ആത്മാവിൽ നിറയുമ്പോൾ ദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. வானம் திறக்கப்பட்டிருக்கிற தரிசனம் உண்டாகிறது. സ്വർഗ്ഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന ദർശനം ഉണ്ടാകുന്നു. இயேசு பிதாவின் வலது பார்சத்தில் நிற்கிறதை கண்டார். യേശു പിതാവിന്റെ വലഭാഗെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു. பைபிள்ல மற்ற இடத்துல எல்லாம் இயேசு உட்கார்ந்து இருக்கிறார் என்று தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ബൈബിളിൽ മറ്റെല്ലായിടത്തും യേശു ഇരുന്നതായിട്ടാണ് കാണിയിരിക്കുന്നത്. வலது பார்சத்தில் இயேசு உட்கார்ந்தார். യേശു വലത്തെ ഭാഗത്തിരുന്നു. ஆனால் ஸ்தேவானுடைய விஷயத்தில் மட்டும்தான் இயேசு நின்று கொண்டிருக்கிறார். സ്തെഫാനോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ യേശു അവിടെ നിൽക്കുന്നുള്ളൂ. ஓ, நிற்கிறார் என்றால் அதுக்கு எத்தனையோ அர்த்தங்கள் கொடுக்கலாம். இப்பொழுது சமயம் இல்லை. അവൻ നിൽക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ എത്രയോ അർത്ഥങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പറയുവാൻ സമയമില്ല. பரிசுத்த ஆவியினால் நிரம்புங்கள். പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുവിൻ. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை தவறாமல் நடத்துவார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് വഴി തെറ്റാതെ നടത്തും. அதுதான் நம்முடைய ஜீவியத்தில் உண்டாக வேண்டிய விருந்து. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട വിരുന്ന്. അടുത്തതായി இன்னொரு ஆள் செய்த விருந்தை கூட சொல்லிவிடுகிறேன். മറ്റൊരാൾ കഴിച്ച വിരുന്ന് കൂടെ പറയട്ടെ. இஸ்ரவேல் ராஜா ஒரு விருந்து செய்தான். ഇസ്രായേൽ രാജാവ് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി. அது ஒரு பெரிய விருந்து. അതും ഒരു വലിയ വിരുന്നായിരുന്നു. என்ன விருந்து தெரியுமா? அது അതെന്ത് വിരുന്നെന്ന് അറിയാം? தன்னுடைய சத்துருக்களுக்கு தான் செய்த விருந்து. തന്റെ ശത്രുക്കൾക്കായി ഒരുക്കിയ വിരുന്ന്. 2 ராஜாக்கள் 6 அதிகாரம் 23 வசனம்.
രാജാക്കന്മാരുടെ 2-ാം പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം. நீங்கள் அப்புறமா வாசித்துக் கொள்ளுங்கள் வசனத்தை. പിന്നീട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളുക. இந்த ராஜா சத்துருக்களுக்கு ஒரு விருந்து செய்தான். ഈ രാജാവ് ശത്രുക്കൾക്ക് ഒരു വിരുന്നൊരുക്കി. பைபிளில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, உனக்கு அடுத்தவனை சிநேகித்து உன் சத்துருவை பகைப்பாயாக. பழைய ஏற்பாட்டு பிரமாணம். ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രമാണം, നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുക, ശത്രുവിനെ ദ്വേഷിക്കുക. ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டிலும் கூட சத்துருவுக்கு விருந்து செய்த ஒரு சந்தர்ப்பம் இது. എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിലും ശത്രുവിന് വിരുന്നൊരുക്കിയ ഒരു സന്ദർഭം. இப்படிப்பட்ட காரியம் രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ മத்தியிலும் கூட അനേകർക്ക് இல்லை. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും അനേകരിലില്ല. கிறிஸ்தவரிடத்திலும் அநேகரிடத்தில் இல்லை. ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ അനേകരിലുമില്ല. நீங்கள் எத்தனை பேர் சத்துருக்களுக்கு விருந்து செய்வீர்கள்? നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ശത്രുക്കൾക്ക് വിരുന്നൊരുക്കുന്നു? இந்த சத்துருக்கள் யார்? ഈ ശത്രുക്കൾ ആര്? எலிசாவை பிடிக்கும்படி வந்தவர்கள். എലീശായെ പിടികൊടുവാൻ വന്നവർ. சீரிய ராஜா அனுப்பினவர். അരാമി രാജാവ് അയച്ചു. இந்த சத்துருக்களை குருட்டாட்டம் பிடிக்க வைத்து நேர இஸ்ரவேல் ராஜாவிடத்தில் கொண்டு போய் நிறுத்துகிறான் எலிசா தீர்க்கதரிசி. ഈ ശത്രുക്കളെ അന്ധരാക്കി മാറ്റി രാജാവിന് മുൻപാകെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തുന്നു എലീശാ പ്രവാചകൻ. இஸ்ரவேல் ராஜா ஆண்டவரை இவர்களெல்லாம் வெட்டி போடட்டுமா என்று கேட்கிறான். ഉടനെ ഇസ്രായേൽ രാജാവ് യജമാനനെ ഇവരെല്ലാം വെട്ടട്ടെയോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. எலிசா சொல்கிறான், அவர்களை வெட்ட வேண்டாம். എലീശാ പറഞ്ഞു, അവരെ വെട്ടിക്കളയരുത്, அவர்களுக்கு விருந்து செய். അവർക്കൊരു വിരുന്നൊരുക്കുക. சத்துருக்களிடம் பழி வாங்காதே. ശത്രുക്കളോട് പ്രതികാരം. மனுஷர் உனக்கு சத்துருக்களாய் வந்தால் அவர்களை பற்றி பேசுகிறேன். മനുഷ്യർ നിനക്ക് ശത്രുക്കളായി വന്നാൽ അവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. மனுஷர் உனக்கு சத்துருக்களாய் எழும்பும்போது, മനുഷ്യർ നിനക്ക് ശത്രുക്കളായി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ நீ அவர்களை பழி வாங்காதே. അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്. நீ அவர்களுக்கு பெரிய விருந்து செய். അവർക്കൊരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കുക. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இது எலிசா அவனுக்கு சொன்ன உபதேசம். എലീശ അവന് പറഞ്ഞതായ ഉപദേശം. இஸ்ரவேல் ராஜா அவர்களுக்கு பெரிய விருந்து செய்தானாம். ഇസ്രായേൽ രാജാവ് അവർക്ക് വലിയ വിരുന്നൊരുക്കിയത്രേ. அவர்கள் சாப்பு புசித்து குடித்து தங்களுடைய ராஜாவிடத்தில் அனுப்பி வைத்தான். அவர்கள் போய் சேர்ந்து விட்டார்கள். അവർ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്തു അവരെ തങ്ങളുടെ രാജാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു. അവരവിടെ ചെന്നെത്തി. அருமையான தேவனுடைய ஜனங்களே, പ്രിയ ദൈവജനമേ, யாராக உங்களுக்கு சத்துருக்கள் இருக்கிறார்களா? அவர்கள் மேல் உங்களுக்கு ஒரு மனத்தாங்களோ கசப்போ இருக்கிறதா? നിങ്ങൾക്ക് ശത്രുക്കളായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവരോട് ഏതെങ്കിലും കയ്പോ വിദ്വേഷമോ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ. ஒரு நாள் ஒரு ஊழியக்காரன் ஒரு குடும்பத்தோடு ஊழியம் செய்கிற ஒரு ஆள் வீட்டில ராத்திரியில சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார். സകുടുംബം ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ തന്റെ ഭവനത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ஒரு கொள்ளைக்காரன் திடீரென்று வீட்டுக்குள்ள வந்தான். ഒരു കൊള്ളക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ വന്നു. வந்து துப்பாக்கி எடுத்து இவனை சுட்டான். വന്ന് തോക്കെടുത്ത് തന്നെ വെടിവെച്ചു. ஆனால் குண்டு வெளியே வரவில்லை. എങ്കിലും ആ വെടിയുണ്ട പുറത്തു വന്നില്ല. திரும்ப திரும்ப சுடுகிறான், குண்டு வெளியே வரவில்லை. ആവർത്തിച്ച് നിറയൊഴിച്ച് വെടിയുണ്ട പുറത്തു വന്നില്ല. அப்பொழுதுதான் அந்த ஊழியக்காரன் சொன்னான், நண்பனே, நான் ஆண்டவருடைய ஊழியக்காரன், ஆண்டவராகிய இயேசுவை நேசிக்கிறார் என்று சொன்னான். ആ ശുശ്രൂഷകൻ പറഞ്ഞു, സ്നേഹിത, ഞാൻ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷകനാണ്. ആ കർത്താവായ യേശു എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. எல்லாரும் பந்தியில மேசையில சாப்பிட்டு இருக்கும்போது, ராத்திரியில சாப்பிட்டு இருக்கும்போது நடந்த காரியம். എല്ലാവരും ഡൈനിങ് ഹാളിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ നടന്ന സംഭവമാണ്. அப்ப திருடன் சொன்னான், ஓஹோ அப்படியா, அது சரி, என்னுடைய பிஸ்டல்ல என்னுடைய துப்பாக்கியில எதுவும் தவறு இல்லை, இதுதான் விஷயமா என்று கேட்டான். ഉടനെ ആ കള്ളൻ പറഞ്ഞു, ഓഹോ അതാണോ കാര്യം, എന്റെ തോക്കിനൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല, അതിൽ വെടിയുണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇതായിരുന്നുവോ കാര്യം. நான் போகிறேன் என்று சொன்னான். ഞാൻ പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. நான் உன்னை ஒன்று செய்யறதில்லை, ഞാൻ നിന്നെ അപകടപ്പെടുത്തുന്നില്ല. அவன் போகும்போது நீ எப்பொழுது போக வேண்டாம், சாப்பிட்டுட்டு போகணும்னு சொன்னான். പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോകേണ്ട, ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പോകാം. அவனை சாப்பாடு கொடுத்து அனுப்பினான். തനിക്ക് ആഹാരം നൽകിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടു. நடந்தது என்ன தெரியுமா? സംഭവിച്ചതെന്നറിയാമോ? சில வருடங்களுக்கு பிறகு ஒரு மிஷனரி இவரை சந்திக்கும்படி வந்தார். இதே ஆளை. ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു മിഷണറി ഇതേ വ്യക്തിയെ സന്ദർശിക്കുവാൻ വന്നു. இவருடைய வீட்டுக்கு. തന്റെ വീട്ടിൽ. இவர் யார் என்று தெரியவில்லை. ആരെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. இவர் தன்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண தொடங்கினார். താൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ நான் തുടങ്ങി. யார் தெரியுமா? ഞാൻ ആരെന്നറിയാമോ? அன்றைக்கு துப்பாக்கியோடு வந்தவன் தான் நான். അന്ന് തോക്കുമായി വന്നതാണ് ഞാൻ. இன்றைக்கு மிஷனரியாக மாறி இருக்கிறேன். ഇന്നൊരു മിഷണറിയായി ഞാൻ മാറി. அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ஏன் அல்லேலூயா வரல? എന്തുകൊണ്ട് ஏன் ഹല്ലേലൂയ? அல்லேலூயா வரல? എന്തുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ വന്നില്ല? பெந்தேகோஸ்தேக்காரர்களாகிய நாம் எத்தனை பேர் இப்படிப்பட்ட ஒரு கிரியை செய்கிறோம்? പെന്തക്കോസ്തുകാരെ നാം എത്രയോ പേർ ഇങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. துப்பாக்கி எடுத்து சுட்டவனை சாப்பிட்டுட்டு போ என்று சொன்ன வார்த்தை, அவனை உபசரித்த உபசாரம் அவனை மிஷனரியாய் மாற்றியது. ആ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെക്കുവാൻ വന്നവന് അവനെ ആചരിച്ചത്, അവന് വിരുന്ന് നൽകിയത് ഒരു മിഷനറിയാക്കി അവനെ. ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட கிரியைகள் நம்முடைய மத்தியிலே, அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் மத்தியிலே காணப்பட வேண்டும். ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള സൽപ്രവർത്തികൾ അഭിഷിക്തനായി നമ്മുടെ മധ്യേ കാണപ്പെടട്ടെ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. சமீபத்திலே ஒரு சில வருஷங்களுக்கு முன்பு ஒரு எல்டர் சிஸ்டர் மரித்தாங்க நம்முடைய ஃபெய்த் ஹோம்ல. നമ്മുടെ ഫെയ്ത്തോമിൽ അടുത്ത കാലത്ത് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഒരു മുതിർന്ന സഹോദരി മരിച്ചു. அவர் மரித்த போது ஒரு ஆள் அழுதுட்டே சாட்சி சொன்னார்.
താൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? താൻ പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയാമോ? இந்த சிஸ்டரை நான் முகத்திலே காரி துப்பினவன் இவர்கள் எனக்கு சத்தியம் சொன்னபோது, ഈ സഹോദരി എന്നോട് സത്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാർക്കിച്ച് തുപ്പിയിട്ടുണ്ട്. என்னுடைய மனைவி சபைக்கு போறது எனக்கு விருப்பமில்லை, എന്റെ ഭാര്യ സഭയിൽ പോകുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. இவர்கள் எந்த வீட்டுக்கு வந்தபோது இவர்களை நான் நேரடியாக காரி துப்பினேன். താൻ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇവരുടെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പി. அப்படியே போய் என்னுடைய வீட்டுல வாஷ் பேஷன்ல முகத்தை கழுவிட்டு போயிட்டாங்க. താൻ ചെന്ന് എന്റെ വീട്ടിലെ വാഷ് ബേസിനിൽ മുഖം കഴുകിയിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. நான் ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்லி அவர் அந்த பிரேதத்துக்கு முன்னால் அழுதார். ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മുൻപാകെ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു. முகத்திலே காரி துப்பினவன் ரட்சிக்கப்பட்டான், விசுவாசியாக இருக்கிறான். മുഖത്തിൽ കാറി തുപ്പിയവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വിശ്വാസിയായി. அதுதான் இஸ்ரவேல் ராஜாவுக்கு நீ செய் என்று சொல்லி எலிசா சொன்ன விருந்து. ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് നീ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് എലീശ പറഞ്ഞതായി വിരുന്നിട്ടെത്തി. ஆண்டவனே அவர்களை வெட்டட்டுமா என்று கேட்கிறார். എന്റെ യജമാനനെ വെട്ടിക്കളയട്ടെയോ, பழி வாங்கட்டுமா என்று கேட்கிறார். പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ. எலிசாவின் தூது என்ன? എലീശയുടെ സന്ദേശം എന്ന്, நீ பழி வாங்க வேண்டாம், നീ പകരം വിട്ടരുത്, அவர்களுக்கு நீ விருந்து செய். അവർക്ക് വിരുന്ന് നൽകുക. உடனே அவன் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய விருந்து பண்ணினான். ഉടനെ അവർക്കായി ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. யாராவது உங்களுக்கு சத்துருக்கள் இருந்தால், மனுஷ சத்துருக்கள் இருந்தால் இப்பொழுது மன்னியுங்கள். മനുഷ്യരായ ശത്രുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്ഷമിക്കുവിൻ. சந்தர்ப்பம் இருந்தால் அவர்களுக்கு விருந்து செய்யுங்கள். സന്ദർഭം വരികയാൽ വിരുന്ന് നൽകുവിൻ. மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് மன்னிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். ക്ഷമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവീൻ. இந்த சத்தியத்தை நான் ஆமோதிக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் மட்டும் உடைய കരங்களை ഉയർത്തി கொஞ்ச நேரம் സ്തോത്രം ഈ பண்ணுவோம். സത്യം അംഗീകരിക്കുന്നു പറയുന്നവർ മാത്രം കൈകൾ ഉയർത്തി അല്പനേരം സ്തോത്രം ചെയ്യാം. அநேகருடைய கசப்புகள், வைராக்கியங்கள் இருதயத்தில் இருந்து அகன்று போகட்ടെ. நாம் துதிக்கும் போது നാം സ്തുതിക്കുമ്പോൾ അനേകരുടെ ഉള്ളത്തിൽ നിന്ന് കൈപ്പരിദേശം മാറട്ടെ. நீ அவர்களிடத்தில் பழி வாங்க வேண்டாம், അവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്, அவர்களுக்கு விருந்து செய். അവർക്ക് വിരുന്നൊരുക്കൂ. ஆமென், அல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. கடைசியாக நாம் வாசித்த பகுதிக்கு வருவோம். ഒടുവിൽ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം. லேவி என்பவன் ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான். ലേവി ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. இதை பற்றி நான் ஒன்று ரெண்டு வார்த்தைகள் சொல்லி முடிக்கிறேன். ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. இந்த லேவி என்பது இவனுடைய முதற் பெயர். ഈ ലേവി എന്നത് ഇവന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേര്. இவனை ஆண்டவராகிய இயேசு அழைத்த பின்பு இவனுடைய பெயர் மத்தேயு. കർത്താവ് യേശുവിനെ വിളിച്ചതിന് ശേഷം ഇവന്റെ പേര് മത്തായി. மத்தேயு என்ற பெயருக்கு gift of God அல்லது தேவனுடைய ஈவு என்று அர்த்தம். മത്തായി എന്ന പേരിന് ദൈവത്തിന്റെ ദാനം എന്നർത്ഥം. இவனுடைய தொழில் ஆயக்காரன். ഇവന്റെ തൊഴിൽ എന്നത് ഇവൻ ചുങ്കക്കാരനായിരുന്നു. ரோம மன்னர்கள் தங்களுக்கு வரி வசூலித்து கொடுக்கும்படி சில அதிகாரிகளை நியமித்திருந்தார்கள். റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ നികുതി പിരിച്ചു നൽകുവാൻ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിച്ചിരുന്നു. லேவி என்கிறதான மத்தேயு ஏரோது மன்னனுக்கு வரி வசூலித்து கொடுக்கிற ஒரு அதிகாரியாக இருந்தான். ലേവി എന്ന മത്തായി ഹെരോദ് രാജാവിന് നികുതി പിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. அந்த നാட்களிலே வரி வசூலிக்கும் தொழில் ஆயக்காரனாகிய அந்த தொழில் ஒரு கனமான தொழிலாக எண்ணப்படவில்லை. ആ കാലയളവിൽ നികുതി പിരിക്കുന്ന ഈ ചുങ്കക്കാരനായ തൊഴിൽ വളരെ മാന്യമായ ഒരു തൊഴിലായി എണ്ണപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. காரணம், வரி வசூலிக்கிறவர்கள் உண்மையா இருக்க மாட்டார்கள். കാരണം ഈ നികുതി പിരിക്കുന്നവർ വിശ്വസ്തരല്ലായിരുന്നു. ஆயத்தொழில் செய்பவர்கள் அதிலே அநியாயமாய் வசூலித்து வந்தார்கள். ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന തൊഴിൽ ചെയ്തവർ അന്യായമായി നികുതി പിരിച്ചു. ஆகினால் ஆயக்காரரை எல்லாரும் தவறான பார்வையோடு தான் பார்ப்பது வழக்கம். ആകയാൽ ഈ ചുങ്കക്കാരെ എല്ലാവരും തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടെ മാത്രമേ നോക്കൂ. ஆயக்காரரை மற்ற ஜனங்கள் தவறான நோக்கத்தோடு தான் பார்ப்பது வழக்கம். ചുങ്കക്കാരെ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടെ മാത്രമേ കാണൂ. எல்லா மனுஷருடைய பார்வையும் மத்தேயுவாகிய அந்த லேவியை அநியாயக்காரன் என்று பார்க்கும்போது, എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും നോട്ടവും ഈ മത്തായിയാകുന്ന ലേവി ഒരു അന്യായം ചെയ്യുന്നവനെന്നുള്ള കാഴ്ചയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ இயேசு அவனை பார்க்கும்போது യേശു தன் ஊழியக்காரனாக பார்த்தார். യേശു അവനെ നോക്കിയപ്പോൾ തന്റെ ശുശ്രൂഷകനായി അവനെ കണ്ടു. என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். എന്നെ പിൻപറ്റി വരിക എന്ന് വിളിച്ചു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான். അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான். അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു. நான் நினைக்கிறேன், ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് எல்லா ஆயக்காரர்களும் அநியாயமாய் இருந்தாலும் എല്ലാ ചുങ്കക്കാരും അന്യായം ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നുവെങ്കിലും மத்தேயுவை பற்றிய விஷயத்திலே മത്തായിയുടെ കാര്യത്തിൽ அல்லது இந்த லேவியை பற்றிய விஷயத்திலே ഈ ലേവിയുടെ കാര്യത്തിൽ இவன் தன்னுடைய தொழிலே உண்மை உள்ளவனாய் இருந்திருக்கிறான். ഇവൻ തന്റെ തൊഴിലിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அது அல்லவென்றால் അല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ சகைவை போல இவனும் சொல்லியிருப்பான், நான் அநேக அநியாயமாய் வாங்கியிருக்கிறேன் என்று. இவன் அப்படி சொல்லக்கூடிய காரியம் ஒன்றும் இல்லை, பைபிள் எழுதப்படவும் இல்லை. അവൻ സക്കായിയെ പോലെ ഞാനും ചതിവായി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമായിരുന്നു. അവൻ അങ്ങനെ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. ബൈബിൾ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. சகையு தன் தொழிலில் உண்மையாயிருக்கவில்லை. സക്കായി തന്റെ തൊഴിലിൽ വിശ്വസ്തനല്ലായിരുന്നു. நம்முடைய கை
சுத்தமான கையாக இருக்க வேண்டும். നമ്മുടെ കൈ വെടിപ്പുള്ള കൈയായിരിക്കട്ടെ. அநியாயமாய் ஒரு பணமோ ஒரு பொருளோ நம் வீட்டிற்கு இந்த கை கொண்டு வரக்கூடாது. അന്യായമായ ഒരു പണമോ വസ്തുവോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഈ കൈ കൊണ്ടുവരരുത്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ஒரு பைசாவிலும் உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ഒരു പൈസയിൽ പോലും നാം വിശ്വസ്തരാകണം. ஒரு பைசாவிலும் ஆண்டவருக்கு முன்பாக உண்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ഒരു നയ പൈസയിൽ പോലും ദൈവം മുൻപാകെ വിശ്വസ്തരാകണം. ஒருவேளை மனுஷர் நம்மை காணாமல் இருக்கலாம். ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യർ നമ്മെ കാണാതിരുന്നേക്കാം. ஆனால் நம்முடைய கை சுத்தமான கையாக இருக்க வேண்டும். എന്നാൽ നമ്മുടെ കൈ നിർമ്മലമായിരിക്കട്ടെ. இவனுடைய கை சுத்தமான கைகளாக இருந்தபடியினால் தான் நேரடியாக போய் ஆயத்துறையிலே அவன் அமர்ந்திருந்த இருக்கையில் பக்கத்திலே இயேசு போய் என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். ഇവന്റെ കൈകൾ എടുപ്പായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നേരെ ഇവൻ ആ ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവന്റെ സീറ്റിൽ ചെന്ന കർത്താവ് എന്നെ അനുഗമിക്കാമെന്ന് അവനെ വിളിച്ചത്. அவன் எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான். അവൻ എഴുന്നേറ്റ് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. எழுந்து என்கிற வார்த்தை அவன் நாற்காலியில் இருந்து எழுந்தான் என்ற அர்த்தம் மட்டும் உடையதல்ல. അവൻ എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസേരയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, அவனுடைய வாழ்க்கையிலே இருதயத்திலே ஆத்துமாவிலே ஆவியிலே உண்டான ஒரு எழுச்சியை தான் காண்பிக்கிறது. അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്റെ ആത്മാവിലുണ്ടായ ഒരു വികാരത്തെ ഉണർവിനെ കാണിക്കുന്നു. எழும்பி பிரகாசி. എഴുന്നേറ്റ് പ്രകാശിക്ക. அது பூமிக்குரியவைகளை விட்டு எழும்புவது. ഭൂമിയിലൊന്നിനെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. நாங்களோ எழுந்து நிமிர்ந்து நிற்கிறோம். ഞങ്ങളോ എഴുന്നേറ്റ് നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു. அது குதிரை ரதங்கள் இவைகளை சார்ந்திருக்காமல் எழுந்திருப்பதை காண்பிக்கிறது. അത് രഥങ്ങളെ കുതിരകളെ ആശ്രയിക്കാതെ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. மரித்தோரை விட்டு எழும்பு. മരിച്ചവരെ വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുക. அது பின்மாற்றத்தை விட்டு எழும்புவதை காண்பிக்கிறது. അത് പിന്മാറ്റം വിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. தூசியை உதறி விட்டு எழும்பு. പൊടി കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാം. அதற்கு மேல் வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். தேவ ஜனங்களுக்கு உண்டான துன்ப உபத்திரவங்களை தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. മുകളിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിനുണ്ടായ കഷ്ടങ്ങൾ ഉപദ്രവങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു. ஆமென். நமக்கு வருகிற துன்பங்கள் ஒரு தூசி போல உதறி விட்டு எழும்புவோம். നമുക്ക് വരുന്ന കഷ്ടങ്ങളെ പൊടി പോലെ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കാം. லேவி எழுந்து அவருக்கு பின் சென்றான். ലേവി എഴുന്നേറ്റ് അവനെ അനുഗമിച്ചു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த லேவிதான், இந்த மத்தேயு தான் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தை எழுதுகிறார். ഈ ലേവി അഥവാ മത്തായിയാണ് ആ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ കർത്താവ്. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தில் மற்ற சுவிசேஷங்களை விட பரலோக ராஜ்யத்தை பற்றிய உவமைகள் அதிகமாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മറ്റു സുവിശേഷങ്ങളെക്കാൾ അധികം സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ ഉപമകൾ കാണാം. 56 முறை கிங்டம் என்ற வார்த்தை வருகிறது. ராஜ்யம் என்ற வார்த்தை 56 പ്രാവശ്യം രാജ്യം എന്ന പദമുണ്ട്. ஆகையினால் இந்த மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தின் சாராம்சத்தை ராஜாவும் அவருடைய ராஜ்யமும் என்று சொல்லுகிறார்கள். ആകയാൽ മത്തായിയുടെ ഈ സുവിശേഷത്തെ രാജാവും തന്റെ രാജ്യവും എന്ന് അതിന്റെ ആശയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. நீங்கள் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தை பார்த்தால் 56 முறை கிங்டம் கிங்டம் ராஜ்யம் ராஜ்யம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இது ராஜாவையும் ராஜ்யத்தையும் பற்றிய சுவிசேஷம். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തെ നോക്കിയാൽ 56 പ്രാവശ്യം രാജ്യം രാജ്യം എന്ന് കാണാം. ഇത് രാജാവിനെയും തന്റെ രാജ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இவனுடைய ஆவி எழுச்சி அடைந்தது. തന്റെ ആത്മാവിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടായി. இயேசுவின் அழைப்புக்கு பின்பற்றினான். இயேசுவின் அழைப்புக்கு கீழ்ப்படிந்தான். യേശുവിന്റെ വിളിയെ അനുസരിച്ച് അവൻ അനുഗമിച്ചു. தன்னுடைய வீட்டில் ஒரு பெரிய விருந்து செய்தான். തന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. இந்த விருந்து எதை காண்பிக்கிறது? ഈ വിരുന്നെന്തിനെ കാണിക്കുന്നു? நான் தொடக்கத்திலே சொன்னது போல ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த கொட்டாரக்கரையில் சரீரத்தில் இருந்தார் என்றால், കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കൊട്ടാരക്കരയിൽ ശരീരത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ நாம் யாராகலும் எங்கிருந்தாலும் இந்தியாவில் இருக்கிற யாரா இருந்தாலும் இயேசுவை கொண்டு விருந்துக்கு அழைத்து விடுவோம். നമ്മാരായിരുന്നാലും ഭാരതത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലായിരുന്നാലും യേശുവിനെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചൊരു വിരുന്ന് ஆனால் കൊടുക്കുമായിരുന്നു. இன்றைக்கு அவர் சரீரத்தில் இல்லை. എന്നാലും അവൻ ശരീരത്തിലില്ല, அதரிசனமானவராக இருக்கிறார். അദൃശ്യനായിരിക്കുന്നു. 2-3 பேர் என் நாமத்தில் எங்கே கூடினாலும் அங்கே வருவேன் என்று சொன்னவர் அவர். 2-3 പേരുടെ നാമത്തിൽ എവിടെ കൂടിയാലും അവരുടെ നടുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. இவருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய விருந்து எப்படிப்பட்டது? അവൻ ആചരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിരുന്ന് എങ്ങനെയുള്ളത്? அதுதான் அவனுக்கு இயேசுவின் மேல் உண்டான அன்பு. അത് അവൻ യേശുവിനോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം. இயேசுவின் மேல் அவனுக்கு உண்டான அன்பு. അവന് യേശുവിന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം. இயேசுவை நீ நேசிக்கிறாயா? നീ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? அதுதான் அவருக்கு கொடுக்கிற விருந்து. അതാണ് അവന് നൽകുന്ന വിരുന്ന്. நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்று உன் மனசாட்சியை தொட்டு நீ சொல்ல முடியுமா? എന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെ തൊട്ട് പറയാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു? என் இயேசுவை விட நான் வேறு யாரையும் எதையும் அதிகமாய் நேசிக்கிறது இல்லை என்று நீங்கள் உங்கள் மனசாட்சியை தொட்டு சொல்ல முடியுமா? എന്റെ യേശുവിനേക്കാൾ അധികം മറ്റൊന്നിനെയും മറ്റാരെയും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന്
നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയെ തൊട്ട് പറയുവാൻ കഴിയുമോ? எத்தனை பேர் அப்படி சொல்ல முடியும்? എത്ര പേരെ അങ്ങനെ പറയും? அதுதான் விருந்து. അതത്രേ വിരുന്ന്. அன்பின் விருந்து என்று அழைக்கப்படுகிறார். അത് സ്നേഹ സൽക്കാരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. நாம் ஆண்டவரை நேசிக்க வேண்டும் என்றுதான் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അവൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. கிறிஸ்தவ ஜீவியம் என்பது கிறிஸ்துவை நேசிக்கிற ஜீவியம். ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജീവിതം. விசுவாச ஜீவியம் என்பது இயேசுவை நேசிக்கிற ஜீவியம். വിശ്വാസ ജീവിതം യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ജീവിതം. எபேசு சபையை கண்டு கர்த்தர் ஒரு குறை உன்னிடத்தில் எனக்கு உண்டு என்று சொன்னார். എഫേസ്യ സഭയെ നോക്കി പറയുകയാണ്, ഒരു കുറവ് എനിക്ക് നിന്നെ കുറിച്ച് പറയുവാനുണ്ട്. அன்பு குறைந்து போயிற்று. നിന്റെ സ്നേഹം കുറഞ്ഞു. இந்த நாட்களிலே தேவ அன்பு நம்மளை அதிகமாய் பெருகட்டும். ഈ നാളുകളിൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മിൽ അധികം വർദ്ധിക്കട്ടെ. ஆண்டவரே உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். കർത്താവേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுவோம். ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം. நம்முடைய கடந்து போன பாஸ்டர் டான் அவர்களிடத்துல யாரோ ஊழியக்கார சகோதரி வந்து நான் இந்த ஊழியத்தை விட்டு போகிறேன் என்று சொன்னாங்களா? ஆர்டிக்கிள் படித்தேன். ഒരു ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചതാണ്, ഒരു സഹോദരി വന്ന് ഞാൻ ഈ വേല വിട്ട് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒത്തരെ அவர் சொன்னாரு, ஓகே நீ போகும்னால ரூம்ல போய் உட்கார்ந்துட்டு ஜீசஸ் ஐ லவ் யூன்னு சொல்லிட்டே கொஞ்ச நேரம் சொல்லிட்டே அப்புறம் போன்னு சொன்னார். അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ശരി നീ പോയിക്കൊള്ളുക, എന്നാലും പോകുന്നതിന് മുൻപേ നിന്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്പനേരം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പോയിക്കൊള്ളുക. இந்த சகோதரி போய் உட்கார்ந்து இயேசுவே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், ஜீசஸ் ஐ லவ் யூ, ஜீசஸ் ஐ லவ் யூ, ஜீசஸ் ஐ லவ் யூ, ജീസസ് ഐ ലവ് യു എന്ന് അള തുടങ്ങിനാங்க. ആ സഹോദരി ചെന്ന് യേശുവേ ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കുന്നു പറയുവാൻ തുടങ്ങി. ഒടുവിൽ അതൊരു പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി അവസാനിച്ചു. അവർ അഴുതിട്ടേ വന്നാங்களா അവരിടത്തിലെ. തന്റെ അടുക്കൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മടങ്ങി വന്നു. நான் ஊழியத்தை விட்டு போறதில்லை என்று சொன்னாங்களா. പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഈ ശുശ്രൂഷ സാക്ഷിയിലെ പഠിத்தேன். അവരെ പറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു இடத்திலே ഒരു பிட் எழுதப்பட்டிருந்தது. തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നതിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഈ കാര്യവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. நாம் எத்தனை பேர் இயேசுவை நேசிக்கிறோம்? നാം എത്ര പേർ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു? அதுதான் விருந்து. അതാണ് വിരുന്ന്. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ലേവി ചെയ്ത വിരുന്നിன் நோக்கம் என்ன? ലേവി കഴിച്ച വിരുന്നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ത്? അവരുടെ வாழ்க்கையிலே അവനடைந்த പരമ സന്തോഷം. അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്ത ആ പരമമായ സന്തോഷം. ആയത്തുറയിലെ അനേക ആണ്ടുകൾ ഓഫീസറാக இருந்ததான സന്തോഷத்தை விட ആ ചുങ്കസ്ഥലത്ത് അനേകാണ്ടുകൾ ഓഫീസറായിരുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സന്തോഷം. ഓ യേശുവിൻ അழைப்பை பெற்ற ലേവി മത്തേയു பெரிய சந்தோஷம் அவனுக்கு உண்டாகி. യേശുവിന്റെ വിളി ലഭിച്ച ലേവി അഥവാ മത്തായിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ടായി. கிறிஸ்தவ தேவ மக்களே, ക്രിസ്ത്യാനിയായ ദൈവജനമേ, உங்கள் இதயத்தில் ஒரு சந்தோஷம், விசேஷித்த சந்தோஷம் உண்டு. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സവിശേഷ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. பெந்தேகோஸ்தே தேவ ஜனமே, പെന്തക്കോസ്തുകാരായ ദൈവജനമേ, உங்கள் இதயத்தில் ஒரு விசேஷித்த சந்தோஷம் உண்டு. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആനന്ദമുണ്ട്. அந்த சந்தோஷம் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்த சந்தோஷம். ആ സന്തോഷം കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സന്തോഷം. உங்களுடைய அழைப்பினால் உண்டான சந்தோஷம், നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വിളിയാലുള്ള സന്തോഷം. பரம அழைப்பு. സ്വർഗീയ വിളി. நம்மை அவர் அழைத்திருக்கிறார். നമ്മെ അവൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. இந்த ലേവിக்கு உண்டான இந்த விருந்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? ലേവി കഴിച്ച വിരുന്നിന്റെ അർത്ഥം എന്ത്? மூன்றாவது ஒரு அர்த்தம், മൂന്നാമത്തെ ഒരു അർത്ഥം, மனரம்யம் தான் நித்திய விருந்து. ആ സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ലൊരു അത് എപ്പോഴും വിരുന്നാകുന്നു. ஓ அவனுடைய லைஃப்ல ஒரு சரியான மனரம்யத்தை அவன் பெற்றுக்கொண்டான். അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംതൃപ്തി സദാ പ്രാപിച്ചു. நான் இயேசுவை பின்பற்றினால் எனக்கு ஏதாவது குறைந்து போகுமா என்கிற எண்ணத்திற்கே இடமில்லை. യേശുവിനെ പിൻപറ്റി പോയാൽ എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇടമില്ല. நான் என் இயேசுக்காக ஜீவித்தால் எனக்கு ஏதாவது குறைந்து விடுமா என்கிற ஒரு எண்ணத்திற்கே இடமில்லை. ഞാൻ യേശുവിനായി ജീവിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ എനിക്ക് വരുമോ എന്നുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് ഒട്ടും സ്ഥാനമില്ല. என் இயேசுவை பின்பற்றுவேன். യേശുവിനെ പിൻപറ്റും. உயர்வானாலும் അത് ഉയർച്ചയായാൽ, தாழ்வானாலும், താഴ്ചയായാൽ, பசியானாலும், വിശപ്പായാലും, பட்டினியானாலும், പട്ടിണിയായാലും, நிந்தையானாலும், നിന്ദയായാലും, அவமானங்களாலும் അപമാനമാകട്ടെ, மனரம்யமாக இருப்பேன். എന്റെ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തിയോടിരിക്കും. உங்கள் எத்தனை பேர், நம்ம எத்தனை பேர் இப்படி மனரம்யமாக இருக்கிறோம்? എത്ര പേർ ഇങ്ങനെയുള്ള സംതൃപ്തമായ ഒരു ഹൃദയത്തോടിരിക്കുന്നു? வாழ்க்கை என்பது ஒரு இரவுக்கு பின் ஒரு பகலை போலவும் ஒரு மேட்டிற்கு பின் ஒரு பள்ளத்தை போலவும் காணப்படுகிறது. ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാത്രിക്ക് ശേഷം ഒരു പകൽ എന്നതുപോലെ, ഒരു കുന്നിന് പിന്നാലെ ഒരു താഴ്വര എന്നതുപോലെ. பாலைவனத்தை பாருங்கள், அநேக மணற்குண்டுகளும் மணற்பள்ளத்தாக்குகளும் நிறைந்ததாக இருக்கும். നിർജ്ജന പ്രദേശങ്ങളെ, മരുഭൂമികളെ നോക്കുക, മണൽ കുന്നുകളും മണൽ താഴ്വരകളും നിറഞ്ഞിരിക്കും. நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட சில உயர்வுகள் வரும், சில தாழ்வுகள் வரும். നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ചില ഉയർച്ചകൾ വരും, ചില താഴ്ചകൾ വരും. ஆனால் எல்லா சூழ்நிலையிலும் மனரம்யம் என்பதுதான் നാം ആണ്ടവർക്ക്, അതരിസനமான ആണ്ടവർക്ക് സെലുത്ത വേണ്ടിയ, കൊടുക്ക വേണ്ടിയ വിരുന്ന്. എല്ലാ സാഹചര്യത്തിലും സംതൃപ്തമായ ഹൃദയത്തോടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അദൃശ്യനായി ദൈവത്തിന് നൽകുന്ന വിരുന്ന്. കൈ നിറയെ പണം ഇരുന്നാലും സന്തോഷം, കൈ നിറയെ പണമുണ്ടെങ്കിലും സന്തോഷം, தேவைக்கு பணம் இல்லாமல் போனாலும் சந்தோஷம், ആവശ്യത്തിന് പണമില്ലാതെ പോയാലും அதுதான் விருந்து. അതത്ര വിരുന്ന്. எத்தனை பேர் அப்படி காணப்படுகிறீர்கள்? എത്ര പേർ എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു? ஒரு நிமிஷம் കൂടി കണ്ണുകളെ മൂടുங்க. ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം. ലേവി അവർക്ക് ഒരു பெரிய விருந்து செய்தான். ലേവി തനിക്കൊരു വലിയ വിരുന്ന് കഴിച്ചു. அவருடைய அன்பினால் நிரம்புவமாக.
സ്നേഹത്താൽ നിറയാം. இயேசுவே உம்மை அல்லாமல் நான் யாரை இனி நேசிக்க மாட்டேன். കർത്താവായ യേശുവേ, നീ ഒഴികെ ഞാൻ ഇനി ആരെയും സ്നേഹിക്കുകയില്ല. உம்மை விட அதிகமா எனக்கு யாரும் இல்லை நேசிக்க. നിന്നെക്കാൾ അധികം സ്നേഹിപ്പാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ആരെയും കാണുന്നില്ല. நீரே என் அன்பு. നീ എത്ര എന്റെ സ്നേഹം. உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയാ. நீங்கள் இருக்கிற இடத்திலே சொல்லுங்கள், நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിന്നോട് പറയുക, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയാ. ஆண்டவரே உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. உங்களுடைய கண்களிலே ஆனந்த கண்ணீர் வரட்டும். കണ്ണുകളിൽ സന്തോഷാശ്രുക്കൾ വരട്ടെ. அதுவே லேவி செய்த விருந்து. ഇതത്രേ ലേവി കഴിച്ച വിരുന്ന്. லேவி இடத்தில் கேட்டால் அவன் சொல்லுவான், ലേവിയോട് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പറയും, நான் என் இயேசுவை நேசிக்கிறேன். ഞാൻ എന്റെ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. அதுவே இந்த விருந்தின் அர்த்தம். അതത്രേ ഈ വിരുന്നിന്റെ അർത്ഥം. சொல்லுங்கள், ஆண்டவரே உம்மை நான் நேசிக்கிறேன் என்று. പറയുക, യേശുവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ஆமென். நீங்கள் சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கிறது. നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബലം ലഭിക്കുന്നു. கர்த்தாவே நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்கள். കർത്താവേ, ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു. நான் ஊழியத்துல முதலாவது வந்த சமயத்துல அந்த ட்ரைனிங் பீரியட்ல எனக்கு சந்தோஷம் குறைந்து போச்சு. ഞാൻ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ആദ്യമായി വന്നപ്പോൾ ആ പരിശീലന കാലയളവിൽ എന്റെ സന്തോഷം കുറഞ്ഞു. எனக்கு வீட்டு ஒரு ஹோம் சிக் மாதிரி ஆயிட்டேன். എനിക്ക് ഗൃഹാതുരത്വം ഉണ്ടായി. ஆண்டவர் சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் வருது, ஆனாலும் ஒரு ஹோம் சிக் மாதிரி இருக்கு. കർത്താവ് പറഞ്ഞെല്ലാം ഓർമ്മിക്കുന്നുവെങ്കിലും എനിക്കൊരു மேல் மாடியில போய் உட்கார்ந்துட்டு ஒரு மாசம் அழுதுட்டே இருந்தேன். മുകളിലത്തെ നിലയിൽ പോയി ഒരു മാസം കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. என்னோட கூட இந்த சகோதரங்கள்லாம் அந்த ட்ரைனிங் இன்சார்ஜ் இடத்துல போய் அந்த நாகர்கோயில் இருந்து வந்த அந்த சகோதரன் ராத்திரி எல்லாம் அழுது அழுது ஜெபிக்கிறார்னு சொல்லிட்டாங்க. കൂടെയുള്ള സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ചെന്ന് ഇൻചാർജ് പ്രദേശത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് വന്ന സഹോദരൻ രാത്രി മുഴുവൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. நான் அழுது அழுது ஜெபிக்கவில்லை, அழுது கொண்டுதான் இருந்தேன். ഞാൻ കരഞ്ഞോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല, കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. திடீரென்று பெரிய பாஸ்டர் என்னை கூப்பிட்டார். പെട്ടെന്ന് മുതിർന്ന പാസ്റ്ററിനെ വിളിച്ചു. அவருக்கு முன்னாலே போய் நிற்க கைகாலெல்லாம் நடுங்கியது. തന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നപ്പോൾ കൈകാലുകളൊക്കെ அவர் என்னிடத்துல கேட்ட கேள்வி, நீ சந்தோஷமா இருக்கிறாயோ? താൻ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, നീ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அன்று முதல் അന്ന് அந்த வார்த்தை என்ன வார்த்தையோ தெரியவில்லை, ആ വാക്ക് എന്താണോ അറിഞ്ഞുകൂടാ, அது என்ன வல்லமையோ தெரியவில்லை, അതിലുള്ള ശക്തി എന്തോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ஒரு மேக்னெட் வைத்து இந்த இரும்புகள் எல்லாம் எடுக்கிறது, சிறு சிறு இரும்பு தூள் எல்லாம் எடுக்கிறது போல அந்த இதயத்தில் இந்த ஹோம்சிக் அப்படியே மாறியது. இன்று வரைக்கும் அது வந்ததே இல்லை. ഒരു കാന്തം കൊണ്ട് ഇരുമ്പ് പടികളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റുന്നത് പോലെ എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആ ഗൃഹാതുരത്വമെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇന്ന് വരെ അത് വന്നിട്ടേ ഇല്ല. நீ சந்தோஷமா இருக்கிறாய் என்று கர்த்தர் கேட்கிறார் உங்களை. ദൈവം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിരിക്കുന്നുവോ? கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருங்கள். നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം. அதுதான் விருந்து. അതത്രേ വിരുന്നത്. மனரம்யமாயிருங்கள். നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ സംതൃപ്തിയോടിരിക്കും. எந்த நிலைமையிலும் ഏത് സാഹചര്യത്തിലും மனரம்யமாயிருங்கள். നിങ്ങൾ മനോരമ്യതയായിരിക്കും. எனக்கு கர்த்தர் போதும் என்று சொல்லுங்கள். എനിക്ക് എന്റെ കർത്താവ് മതി എന്ന് நம்முடைய പറയും. கண்களை மூடி ஒரு நிமிஷம் துதிப்போமா. കണ്ണുകൾ ചെറിയ നിമിഷം സ്തുതിക്കാം. ஆண்டவரே நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், കർത്താവേ, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. சந்தோஷமா இருக்கிறேன். ഞാൻ സന്തോഷവാനായിരിക്കുന്നു. ஆண்டவரே நான் மனரம்யமாயிருக்கிறேன். ഞാൻ സംതൃപ്തിയോടിരിക്കുന്നു. இதுவே விருந்து. ഇതത്രേ വിരുന്ന്. கர்த்தர் அதிலே சந்தோஷப்படுகிறார். ദൈവം അതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു. இயேசு அந்த விருந்துக்கு வந்தார். യേശു വിരുന്നിന് വന്നു. இயேசு அந்த விருந்துக்கு வந்தார். യേശു വിരുന്നിന് വന്നു. இயேசு அதிலே பிரியப்பட்டார். യേശു അതിൽ പ്രസാദിച്ചു. உன் ஜீவியத்தில் உன் குடும்பத்தில் இயேசு வருகிறார். നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ജീവിതത്തിൽ യേശു വരുന്നു. உன் தேவனை நேசி. നിന്റെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാം. இன்றைக்கு சொல். ഇത് പറയുക. நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல ஒரு வல்லமையை இப்பொழுது காண்பீர்கள். എനിക്കിതിനകത്ത് ഒരു ശക്തി കാണും. நீ இப்பொழுது கர்த்தருக்கு ஒரு பெரிய விருந்து செலுத்து. ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒരു വിരുന്ന് കഴിച്ചാട്ടെ. சத்தமாக சொல்லுங்க. ഉച്ചത്തിൽ പറയാം, இயேசுவே என்று சொல்லுங்க. യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കാം. உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയാം. உம்மை நேசிக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് പറയാം. சத்தமாய் சொல்லுங்க. ഉച്ചത്തിൽ പറയാം. நீங்கள் சொல்லும் போதே உங்களை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். അറിയുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നു. இதுவே விருந்து. ഇതത്രേ വിരുന്ന്. இதிலே கர்த்தர் பிரியப்படுகிறார். ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു. கர்த்தர் திருப்திப்படுகிறார். ദൈവം സംതൃപ്തനാണ്. கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദിനം സ്നേഹിക്കും ഞാൻ ജീവൻ തന്ന യേശുവേ